Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia les wafo le li e a mata mai nei lava a ia o e le whaamavau. Ia vi ia les wafo le li i a fua mai le mea e alu a ile la e o atu i le mea ngoto ai. Le tamama manai ua matu mole mawina le tele o lou lava lofa. O lou whaamaoni mo lo wanga le lei ile nei tai au sengi wa matu wa ulia. Bomboa ile nei tai au lo matu tua o na matu pese ma alanga ina uvi inga ma le nganga ul whaafitai. O matu wifofo i uluma ile nei tai au matu whape atu. Ele lei lava oe. O le tua oe mamalu o le tua oe mamana. O le tua silisiri ese lava oe lo matu tua. O le atua soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la eile vi inga ma malu o le atua oe pulpulu le mātango fie. O mātu whaaftai lo mātu atua lau mea lofa. Leo la fau mātu maua ile nei tahi hao. Ia mātu whaaftai. Ua alo lofa o le foi ua mo moli ma taitai mai ele fo launga le atunu ile nei tahi hao sing-singi. Ua mātu sing-sangi fia le nei tahi hao. Wa lele wa malei fo mai te paa mai inga wa fai fo fangunga le lei wa ona ia wa mato feala mai fo mato ma fi le nei tai au fo o le ala le o mato pese ma alanga ina le nganga fa aftai ia te oil o mato tu ala pule le fa aftai wa fa popol ne so fo le so fo le tu mo mato ne yola o le nei wa mato o li ai ia le nei fo i aso for rele wa ono ia so le masino union for long o le nei tu sanga matalasi ia ma le sedisili ese o mea wa e whaia mo i mātou. Ia, tama, o le mātou talo nei tai au whaamon mole se i alofa mai. Matau taile mātou wholaunga a whai nei. Au li tia whaiva le a whiangai ma le atunuu i le nei fōi a so fau e a mai. Ia, ma le whaaftailo lātou sui fua tautua i le nei fōi vai yaso a toa. Mātou wal au tamana i mātou whanau o staimi fōi nei tai au. Ona tu nātou leo i lātou moa o ongore ni yaso wha umaia a ongore ni vai yaso. Mātu te talo ia malu tia pēla tau. Pa olo lo walofalo mātu tua. Whamunia fo i whaiva. Ia olo whengai pēr malim tamai tai whaia onga. Ngā whamalao o ina. Ngai mātu whanau. Mātu iai le tau whai o ino le neva yaso. Whatau e nail mātu ngana Samoa. Tonu o Aotearoa nei. Mātu vi iai lo suafa whaftai wa o mātu lea tofi. Ia male mātu tū palapala o e tofi ai nei o mātu tangata umba mātu te whasotai.
e le mātou lawa ngana Samoa. Manuia la tunu pele Samoa, manuia te tai o la tunu, manuia na ia mātou ainga, mana ia mātou te ngata umalawa, e le ngata i Samoa whapena fōri nei tunu New Zealand, ia mara nei la langi a toa, alafungia le, tu ibal mo panga mara tāpo inga, na ia mātou matua tu asensino la tunu i malo mātou malaura ni yaso, te tolu aina la tau le mafan whanau la walofa, ia maua e piola lato se fua lau le tino siri lava i le anganga. O me umalawa la whain mātou whaile nea se faulo mātou tua, ia mātou whaile lava ina ia foi le vi inga i a te oi. Ta mawha mria mai a le tautua le rede Samoa ni aso a toa, ua mātou wole mātou wala au i nei mea malawa, e ala sua whamanu malo Yesu Kiriso, lo mātou ri mora mātou whaola. Amen. Lei o me o mai o wana ia whai o le inga le tua mai la whai pese ar korisi whawhai a o ngai Samoa. Le tautua mo arwere Samoa Sfalima i watolu a mo o le tanto proklame maru o le tae au i nai se kone. Police officer has been jailed for taking more than $400,000 from elderly victims. Reese Alexander Salmon was sentenced for 4 years in prison in the Wellington District Court yesterday. The 27-year-old had been part of an international criminal operation performing what was known as an impersonation scam. A sustainable way to be cremated is now on offer in New Zealand. New Zealand's first
Ya, bobono fa talo fa ba fa felo e ba fa tu lima fo ile tele lava mal fa lo sa bolo watu no pele le pa ia mal balo lo fa funga ngar nei fo itaia fo. Ya ole bo mal fa sangi tato te avele tato tu ile langi wa fa pena ona to fo mai manu mai langi manu ona nei taia ile lo fo sili ese lo tato tu sili le langi ole wo mo lo tu se fo mal mato malosi ole nei fo tato sil fa I manuia le mala ile nei taia ya tato avela ile bo mal fa sangi le tato tu ma tato fa pe atu ele lei lava le tu o tato mo wai ile nei aso le aso o fa ile tu tato ti ori ma tato fia yai ya fa taile lo fo le tu boli mo tu se fu ya ma tato yai nei fo ya so fo les froile nei wo no ya so union tato fo lo wo le dua fe lo su ma lima ya ua fai ua foi o le aso mulmuli o ngaruenga la tole ngari lue fai unga vai aso te tasi plus mulmuli foi a onga nei fana ora nei foi vai aso malo fola muri la tuno tau fai ui foi nei vai aso tahua mo tatou ya o le vai aso fa tau nei le tatu ngana sa mo tonu o Aotearoa nei lo fa mo le tatu tu tau tai tatu fola ora nei foi aso tatu fola le la lo na lo fa tatu ye nei foi aso rele o to ora nei tavai meni ya so so mai foi insini o tatu Facebook ma YouTube ro sa mo serata si patia mo fenga pesta el jelusio ya wale tau tuaina lo tupa ia malo tupa malu ele nei fo ia so fo wa tatu o le lo fa malanga le leo tatu matai le langi ya amata tatu tai au o se mai lo fa fonga ole lui tau mo le aso Ia I loa ina ma tadia ina. O oe ua sese. Luka ilona mata upo fulu male lima. O te faita wina le foi upo luas fulu male tas. A ua fai mai le atali I ateia. Lo uta mai. Ua oua ngasala I le o I le langi. A toa ma o luma. Ua ou le toia ngā o na ta ua. O lo watali. Tala masani. Ile wii wha mau oa. Ua taua naulo na tama e au mai se vaenga o le oa alona a inga. Ua alu I atunu e mamao. Ua so ona ula vale. Ma wha alu ai ana mea. Ua iu ina mativa. Ua fia ai, ua fia inu. Ao le tūma neia I le tamarea. Na toewa a ifo ia te ia lava. Ma ia talia inai. Ma ia tautino ai. O ia ua sese. Fai maila na whaai unga. O le au toe foi I lo tama. O te whaato ese, ma wha leo ua au sese. Whafofonga foi I tala le tangata, wana I loa ina lona sese. Lo tama e. Ua au anga sala I le o I le langi, a toa mo uruma. Ua le toia ngā au, ona ta ua o soua tali. O le winga lea o le upu salamo. O lo I loa ina o lo sese. O lo talia ina o oe ua sese. Ma toe foi e whaato ese. Ua vava o le lalolangi nei aso. O whainga maro. O whainga nuu. Ma e ka le sia.
Musu ta e talia o lātou ua sese. Musu tangata e talia o lātou foi e sese. Musu le tangata e whaailoa, lona whaatau waa, lona leanga, ma lona sese i luma o le atua. A o le ui. Wana talia ina o ia ua sese. Ua toe foi i lona tama. Ua whaailoa, ma whaato ese. Ile nei fo yaso, a o whea ngai i tātou ma whea au mangaruenga. Ai hape a se i tātou talia ia. Ile nei yaso. E iai fo i o tātou sese. Ai hape a e talia ia. O oe, o au, ua sese. Tātou te tālo. Lea tuai. Lilingi mai au whaamanuianga, i le tautua ma le au nanga lau leitio ma lau televise whaasalalau i le nei aso. Whamanuia i ali matama itai o le au whai ngā ruenga. Whamanuia le whaafafonga sila alou atunuu. Whamanuia mai i whiau ma ngā ruenga o whenga iai au tangata i le nei aso. Lui tauina pea Samoa, i lou fina ngalo pa ia, lea tu wai, a o maia Samoa. Ia mātou i loina, e iai taimi mātou te se ai. Ia mātou i loina, ona toe foi e whaato ese. Lou lava suafa Iesu, ua mātou ta tālo atua ine. Amen. Lo
Veronia, Cecilia, Matautia, Yes Way o le pese o le nei fo i tae o fau ia ua whaamai e fo i le tātoru i tau o le aso mori whafte tele sunga le whawhengainga Reverend Edison Ngafa mori te pene ina o le tātoru i tau mo le aso ia mo le nei tae au ma le nei vai aso a toa tau tumo hoi rere Samuels for lima iwa toru a mo a foi o lo ngā lua insinia si tau wha a le fole si pito le o le tātou masingi ia ona whanga soro leo po kalame masani ai ka koe vai vai musika mo ngi kai mi ia o ngā lua insinia e ba ngora tae au au tarbo me tisi sat fia sat po tea fa vi fianga nei tae au
Tosilua tolo fa io la ka koma kwa ifulia e bar musika le tai au wa lua se fulu mo fitu hotel tu lai ono le fa fonga le poka la me maro le tai au already sabas fuli mai ba tolu a mo o me komiki worin konge waino a fa wa taru fa fi fia ko le tai au le tunu anga junja mo ka le ko tai au fo ba lola par ka lu e ba ria fa le yaso Faleono ia lelei waino lelei ia lelei tau tō mōr mōr Samoa Sifoli mai batolu a mō le sunga ia sio anga i malole whaafunga mai o i whatitu sale i moa la whatu le tai Rigid Park a whao whawhiwhanga le tai ofo o le a whai le pola le awa o le wheloa inga le au manga ua tauri maina le tau poa te umailo ia na te unga wha Samoa Bati mapo mailo lau avalea tui mali e toa Se e maia Se e mailoa Le aunga whaapae Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta
vale vale solo fata o pati mau susu ele ma fai lava ona ngalo Samoa ile tele o a solo wanga nu fa alo alo ele maua I atunu I fafo le taule ale e atamai le lima tau matau le a amatai lo atunu olo o sila sila mai yang malu wenga malo fafetai se e maya se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fata o pati mau susu se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fata o pati mau susu se e maya se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fata o pati mau susu Whakakago tai radio Samoa's for lima iwa tolu mo ina ua toe lua se fulu ma le 5 minuto lo tōra tāleo le tu lai fitu le lei ea fo I ono le ngaruru ea tātu inisinia mo le wha leo le siwai ngaleo le masini e le leilan tātu o se silunga la awala ia leilan kako musika fo le pēr masene ai o le poti la tamairunga la awala e le nei vaenga o le tai au o wawai atu o vaenga I o mumu mai nei vaenga o le tāra no wenga whaisi polo kore nei vaenga o le tai o le highways furono la joia malanga mai sisifo nga I le taulanga I au kilani o lau te wawai atu whaisi polo kore va o te ara tu Lincoln Road te ara tu anga Rose Bank Whirolo va Rose Bank pa Point Chevalier to o to Western Springs poloka fo ile city bound o le state highways from Moreona pona banga le mumu mai o si banga uma la lang sam mai kelo banga no la wala bai after bale ke so mangi fa siki mor kaya ma se la wala ya lo fa se fa isi la kilo var ngi kaya fo ya ma drive to the conditions on the winga ya fuar sa la ta vale ele tu langa lo la wala ne vanga ta ma se la wala ya ma vai mur mur tu o le sta vale fa mur mole o tu langa na o lo la wala il nei time o le tai out to mo re sa mo sfoli mai va toru amo se o va vai tu tanto va vai il talo le tau ne foi vanga le tai out o tala le tau radio Samoa o nato fa longa al Pacific Finance le vanga le tai out tamaki makauro au kilani no fanga fa salonga radio Samoa o me ngai de lo masingi de afa de kongu mai ia o rengi aka ko jingle sport musika masenga fanga alela so songi ku ia alela so songi ku ngi kai tamaki makauro se fulo lo el maru lu ne vanga le tai out o winga le tau le so o la fa solo ina pa ultimo
O le whamai whaisilangi leo le tau le whasola tu le auri ma le whiawhiana nei kai mangai fo. Ia, orsa vili, e tu maua rangi malosi ma i le tulangi le sauti si sifo. Sifurlima, fasi marulu rangi yaso sore. Sifurlima maununga le marulu whamawina mo tātou le yaso. Fitu lona mawalalo tai au pe au lia. Whaafonga le maile au whaatawa le polo. Ia wha penaman au tā polo. Wala whasara na awaoa. E pa utimu langi leifo nisio taimi on kwa marulu wala kai au. Wai ofu mawhamwhanga whai le kia ufuru wangi si siri lungan manai. Sifutolo mo lungan al marulu tai au. Wai ngoi on tuatu whasara na awaoa langi le leile aso saa. Lang leila song forma la solo was fo pa o timu la solo ma le stofia na va solo mana ya to fa mo nga ila ba tau ile nei va ngona tai au ya tu lak masani fa nga solo fo tara ba klam nei tai au ya la fa tara fa tu lang il tau tilo si va ngona sila pa pena fo tau sambo ya mani se va ngona ke lopel to bo bo samo fo lima e va tolu a mo to quarter fitu tau nei on tara ba klam a reto ole ola mai pa sta la fa ile copa ma lo la se fo mo ya ma ro tau ro samo Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo.
Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le o Valselau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile o Valselau fitu whawha lua fitu. O Valselau fitu whawha lua fitu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Awani ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii se maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store. I suisui ai au tairi. A wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu I le tai au anga I le ono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whainganuenga, a le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. Oma o mia se fsosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, pokalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutonge fsosoani mo oi. E iai mata overseeing all foundation skills level 1. E fai fua foi pokalame ole adult community education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo roho langa onga. Palau mai loale o valuselau, o lima. O valuselau, o lima. Life skills made for life. Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. La lewa on mai kama ia whawhitaila mai insinia o le tātou setup ma le tātou masingi lewa on mai ngi vai o le tātou e umaloa le lipoti la tamai le lunga la wala ia ona solo le mal tātou malu o le tātou whananganga a reto leola o le nei fwoi tātou taurunga i le nei fwoi vaiaso I le bawai atu lunga la wala nei vai o le tātou o lo tu mauna poloka I vaenga I o le State Highways furuana mo tātou I malanga mai sifo na pawana vaenga le mumu mai nei vaenga o le tai au na o le va Lincoln Road anga I te hara tū whiololo va te hara tū anga I Point Chevalier ia faisi poloka fo I o le vaenga Western Springs anga I tauranga I Kilani pawana vaenga le te pa vatu le mumu mai whaka so kiki rock whaka oi ma le State Highway 1 city bound around Papakura la foi mumu mai lo renda la no winga la poloka ai se vanga bona bona lo solonga lem saunga le mume o mata vale mata la mai ustai tu la fono dunga la wala mai saunga le muda ngai tu te manga wenga ola nei foi tai out to top already samos folima I tolu amo ino to se full family to lo to tano le tu la fitu o se mai lo fa fonga tano pokalame areto o le ola mai pasta la fa copa Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now.
Come on. Alol soi fo maduia il tatou tunu o te whawhailoa fo ia te oe mawhai o na so tai mai tatou por kalame i le nei fo yaso. O le tusia luka e whaal whai upes furu walu e whapea ua ia ulunga le anganga o le alii awa ua na whau umai ia te au e fola le tala le lei i e matitiva. A o le upula mo o e le aso le nei o whaupuina whapea o le tala le lei o le fofo mo le soifuanga mativa. O ke le o whape atu o le a e maua le tala le lei o nga e miliongia ai lea pe o le wha moe ngā o le kala le lei o le kele ai o ngi mea a le winga o le tala le lei na te wha sa o lotoina mai oe i le mea lea o le soifuanga mativa. No winga o le tala le lei a e maua le tala le lei i le alo le tue soifua na maliu ma tue soifua mai manu malo mo oe e faa o loa ina oe ave esea oe me le mele o le mativa i le tino ma le mativa i le anganga makiva fo i le tino mativa i mawhauwhaunga le lei mativa i fuafuanga le lei piu se curse fo le ke fiu como fai se me fai kwae ele i ule lei ai o le taua le o le fa o le tanga po le tala le lei a Yesu na ke fa manguia ia te oe i me ke kango ia o lima me te tau mawhai ai e ke vai ai le fa manuianga wailunga ia te oe ua wha manuia le tu ele ngata na wha la vea ilo o langa wha le anganga ai ma benefits o le wha manuianga o le tala le lei na te wha sa o loto i tātou mele o le mativa i le tino mativa i le anganga mativa i le mawhauwhau mativa i meo fuafuanga le lei a wa a whaine i la sau su enga ia tunu ufo i e sili ona mativa i le lalolangi le nei e ke vai i nuu la toute o nuu fo i le tele o nuu la toute te ena le tala le lei ma la tou le talia ina le tala le lei e winga i le alo le tua soifua o nuu anga ke vai le larangi i le meo leonge o wha mai o tūlanga mativa ma le mawalalo tangata e sea e vai sea tunu ufa pena o sea tunu kerisiano pe alu fa pe fa isa usu enga sa ele missionary sala unga fo ya matou missionary sa mai America na launga sa ila na moli mau na fai mai na tala o so se mela vai anga ia i fa missionary ai wona i loa ina malona to lua o nu usili na mawalalo ma matitiva le lalolangi o nu ia e fai mai e pulea e meo le tele o nganga leanga nufo i re kau kaku oiku nganga leanga e tele ia nganga leanga e le ngata ina tele nganga leanga e mawalalo le o langa o tangata e le ngata i le tino ai whapena foi i le whale nganga so e whapena foi la i tangata taito tasi so se tangata lava e le opulea lona soifua e le tala le lei e ke va ai fa penga pi e le ngata nga makiva le tino mama fa fonga le lei a o le oia so uma e oi fo le ise kupe oi le lopola e oi ya so uma lo no langa ai su e fale le loto le mafu anga po le root o le o le oi le oranga ke mele makiva fa pena o tangata o le ai o se so tanga o le tangata maleli faola o Yesu e fa pena fo inisi ainga o ainga la tu te ena le tala le lei fa pena i tangata taito tas ke lo fa foi tangata fo ele o ngilo ai o tangata wa i tangata e o ilo nga o nga lokua ai o le tala le lei a Yesu ilo no langa e mo kwanga o ngao e le se me o le me o le loko ai o le ali faola o Yesu ilo no langa e lipi ma se mafutanga ma le ali faola o Yesu ilo no langa so le lui foi la mo oi le aso le nei a fai o e ola isi o langa ke kau mawhai ai ua e makiva fi ua tau mawhai o rou makiva ia e le ngata ngai makiva i le tino a o rou makiva fo ia i le nganga o rou fia ola ia ua lewa ke le ngai ngofo i ngā mea o le soifuanga mativa soifuanga onge le ai se tupe onge i mawhauwhaunga onge me le lei a fai o e whapena ua lewa ke lenga e whapena o le lui nei mo oe ke lo le ki kango e siaki lo o langa whaaleanganga
o a mai lau mafutanga ma le ali faaola o Yesu o a mai lo wolanga faaleanganga o etalia le faaolatanga ma le tala lelei a Yesu i lo wolanga ma e faaloalo i le ali faaola o Yesu le tua o matou iloa e moni o le ki o le matou faaeaina ma le ave ese mai le olanga mativa o le faafi o le tala lelei i o matou olanga faamanuia i so se tasi o mativa i le tino ma le agaga ona o lou suafa Iesu amen. Fai ole pese mala fai pese ale Peace Chapel vai mea ua famai ele tano pokalame a reto ole ole nei tai ole taurunga for in har pokalame nei foi payaso ato body fafte tele lava so fa finga pasta la fa le copa malo fa time mole to tu mala una foi se pede nei tato malo le tai au ya male a reto le ola ile nei foi payaso ato ya fi ile lo fo le tu ma mo penso i fu ya laude le tino si sili le nga warta to ino le tu mala no finalo ya ona foi le tato pokalame pone yai i le aso fu la spraile e payaso de tasi to mo ro samos folema i tola mo no to e famino to lo talo le tu la fitu tal fo le ngal portania be tal fitu tai on e ai se isi o de so ai ngai fa persona leo
Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale māsani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea māsani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tutongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Awane ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au Kilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store. E suisoi ai au tairi. A wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua anga I le asu tonai, sfulu I le tae au anga I le ono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I au Kilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vaiaso o le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whainganuenga, a le Eveni Pacific New Zealand I au Kilani. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tae au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au Kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O mo mia se fisosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eise tutongi e fisosoani mo oe. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua foi po kalame o le adult community education, ACE. E fisosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo roho o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima, o valu se lau, o lima. Life skills made for life. Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. In this update, ugly and sad is how Te Pāti Māori MPs describe a 3-hour debate that's led to them receiving the harshest punishment in Parliament's history. The House yesterday voted to suspend the 3 MPs for 21 days and 7 days for actions during last year's Treaty Principles Bill debate. Co-leader Raweri Waititi brandished a noose, and New Zealand First Leader Winston Peters apologised after making remarks about Waititi's moko. The one that's shouting down there with the scribbles on his face. Waititi later said this is even sadder coming from someone with whakapapa. I feel sorry for him that his internalised racism and internalised colonisation can take him to that type of rhetoric. Prominent New Zealand leaders aren't keeping quiet on their view of the country's foreign policy. Former Prime Minister Helen Clark and former Governor of the Reserve Bank Don Brash are among figures cautioning the Prime Minister and the government against taking a stance against China as part of an alignment with the US. They've published an open letter this morning. Brash, who was also leader of the ACT and National parties, says it's risky to harm our relationship with China. If we antagonise China sufficiently, they might say, well, look, you don't value our relationship. Perhaps we don't need your kiwi fruit, or don't need your timber, or don't need your dairy. The search for an elderly woman missing in Christchurch is set to resume today. Police say 79-year-old Elizabeth was last seen on Bartlett Street in Riccarton on Wednesday night, wearing blue pants, a dark long-sleeve top and black shoes. She has distinctive long white hair. Many drivers are putting themselves in harm's way around railway crossings. Kiwi Rail commissioned research shows almost 50% of respondents ignore stop signs when travelling through the tracks. At the same time, 170 people have been killed in collisions with trains over the past 10 years. Kiwi Rail Chief Operating Officer Paul Ashton says the research is alarming. The railway is a very unforgiving environment, and it is a legal requirement for people to obey the road rules.
That's news. In sport, the top 2 seeds will contest the French Tennis Open Women's Final. World number 1, Aryna Sabalenka, is into her first Roland Garros final and meets 2022 runner-up Coco Gauff. Sabalenka's ended Iga Swiatek's 26-match winning run at the tournament with a 3-set win in the semi-finals. It was a big match and it felt like a final, but I know that the job is not done yet and I have to go out there and I have to fight and I have to bring my best tennis and I have to work for that title. Gauff beat local wildcard Lois Boisson in straight sets. Newcastle coach Adam O'Brien claims the fans who booed his side at half-time during their 26-22 win over Manly don't know rugby league. The Knights came back from a 16-0 deficit at the break, winning the match in Golden Point. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malo se whamaria i le nei taimi o le taia o le vainga lata mai I lunga o le awala. Lai whio lolo anu wala wala nei taimi o le taia o nai lamta inga. O lo tu mau ona whaisimase se o runga na wala o timu nei le taia. So av ta wale whamole mole utangia nei vainga I mora saunga ne mua tātou I le malanga I ngā luenga o le nei fwoi taia o fau. Ia whapena fwoi malanga I a inga ina ua mai a fwoi ngā luenga sa whita I tunga I le pō na pō. Lunga la le awala nei vainga le taia o North Shore. The city bound of the Northern Motorway, malanga mai le North Shore ngal taulanga o Kilani. O vaenga o lo o poloka ne vanga taia mai Albany, whaasola mai Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road, o vaenga poloka na ne vanga taia pasi mai o rewa la whaasolo Onewa, la whaasolo anga I lunga la wala papa. City bound ia flow le mai se apa ila valtaulanga I au Kilani ne vanga taia. O le si vaenga lo te papa atolo tu maur mumu mai o tātou lo malanga mai sifo anga le taulanga I au Kilani I le whawai atu mumu whasolo antoa mai a Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2 pasi mai Te Ara 2 flow le leia ia se ia pa ia le taulanga I au Kilani I le ne vaenga o le tai au tātou lo nunga le State Highway lo se fulu I le pasi mai le tano Lai flow le lei mai fo ia le ne vanga tai au Mayora Road lai PCI flow pa pena fo Dominion Road on ramp southbound pa solo mai here's Barra longa la wala la papa wata apoloka lava ia southbound the State Highway lo se fulu round Rainbow's End la talata le link o le lo se fulu anga I the southbound on the State Highway 1 so vanga na le poloka ma ne vanga tai au ab tabale ma lo on sai ma lo foi Torsiere lo fole tu e saunga de mu pefe mananga ingo nei aso mane ngatu fa ingo fa yaso man tu o sta le tu la fono lunga la wala ia mai saunga de mu langa tu te manga ruenga o le nei foi taia man fa ingo fa yaso o ta toi ai Malo soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima I vetolu amo se kia Radio Samoa Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Le mara o challenge o lai fitu le tau tua moa ni Samoa se fulima I vatola mo ma le porkala me malo le tai hao le vainga la tamale nei I le tala o le tau le atato a mata mai Samoa le vanga o le tai hao. O lo te baba ia tu luas futoro ia ile vevelo le e Samoa ina o te balu I Samoa minute 5 se il tiro atu lua se fulu ma le lua ia lua se tolu ia le vela ne vanga tai au o lo te atu la langi le mai Samoa ma ne mai langi le ona fa sono awa ni so taimi se vanga fo I telo vanga o Samoa e o timu ia pe ona ia so te tasi e ma faina o le tolu se fulu anga tolu se tasi degrees Celsius mo no le vela ne Samoa ne so lua se fulima I lona ma walalo e le te ma foi yon taru talo foi Samoa le sui ready Samoa piele fionga ngal mana tu marba tanga vai tipio tanga vai fala tele foi tu lango yai va ngala tamai la mai tau I Samoa ia manisa vai ngo melo tupu I Samoa fa unga ne va so tatu yai fa talo fa tu foi panga o mala val talo kalame I so se vai ngola tino pele Samoa lo mai mo mai yai lungo Facebook ma YouTube re Samoa alo la versi fu mo ria mai so tatu ia sa fa talo fa mai fa tu sa le mo lo fa tu ne foi tai fo se mai talo tau New Zealand nei ele va atu mo tu sauti ne vanga tai ala fa sono langi de leile tau
awawa ni so taimi la fiafia nei Blenheims fuluan maunga le malulu awawa pa una wanga ni savango Alexandra honor maunga le malulu fa mawina more nei fo yaso ile baba yatu ile telo vango Invercargill ola pa una wanga ni so taimi sabili ngi malo si mai sauti sa sae fitur maunga dal malulu fa mawina mo Invercargill le so langi le leili tau kai Cora pasal langi le Nelson Queenstown langi le lei fo le tau pa ujimu ni so taimi Timaru lang le for the town so Wanaka lang le for the town mo Tob Dunedin pasal pa ujimu mafachimunga ni so time on the town nei pasal nang malo si man sabili mai sifo feature mo dunga malu lu fa mawina ya mo Dunedin ile ne for yaso le ayo fungala au le ayo Teresa Corestete good morning malo si for mo real nei town lang le le tau pa ujimu ni so time ole vayatu le snow ia por kiona balu se lau mita ia le tulanga la yele thick on snow e le fasona tu la ulia na nei balu le morunga na malu lu fa mawina mo kana estete ina nei fa yaso ile motu matu pi chola fa ngor motu matu kai taia e pa utimu nei fa yaso tu sai fa mo la vai tau sfulli mo morunga na malu lu fa mawina ia mo pito la vanunga o New Zealand ka taia le lambo Wellington malo la se fo manu ia pa ngal tara pakalame so se vai ngal lambo Wellington la fasona na awa le tau pa utimu I ni so taimi angi maria masavidi mai matu fasona na ngi mai saute e marosi nang masavidi la oli ni so taimi sfulua mo runga na malu lu fa mawina Wellington le so il vavaya tu tauranga ala fasona pa utimu nei fo yasos fu fa mo runga malu lu fasona fo pa utimu ngal telo bango taupo se fu mo runga malu lu fa mawina le so roto rua malo se fo mo ria pa utimu mo to le so fu tasi mo runga malu lu fa mawina telo bango Palmerston North fasona fo na pa utimu le so fu lu mo runga malu lu New Plymouth fasona awa pa utimu malo sit savili mai le tulangile sauti sa ni so taimi sfutonu mo runga malu lu fa mawina mo New Plymouth le so nei pia la fasona pa utimu mo to nei fo yaso Masterton pa o utimu nga nei fo yas for radio tatu yai Hastings pa utimu nga mo to fa pena fo pa utimu nga tera bang Gisborne kiri ro Hamilton a wo le sifi fa kari mai o ko de Wakul Blues pa utimu nga mo to le so fasona a wa to sia le tau ta sfutonu Al maunga na maru fa mawina mo kiri no ile so sama kima kaura wa kinani no fanga fasa longa radio Samoa o kai kwa pong sa maningu se fulo il maru lu ne bang on tao tu mawing on tao le so awa pa utimu lang le fo ni so time is for lima maunga maru fa mawina mo au kinani le so tao pe au diam awa lang le pa utimu ni so time fa maru lu tao spu tolu no maunga pa so fo ina awa lang le pa utimu la sama la so fo la so lu na va yaso pa utimu la so lulu mala stop yo va so fo Whamabongo o manau tuna mai la mai tau, ile nei teimi o le tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malononga, ma so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz, pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali se tali ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu Malo whaftai tele lava le tino e lau mai mo malau whafonga mai malau whafonga angara nei vai angara tai hao fau e le tele tonunga o loo so longa le leile tai hao e le lafa mana angara lei o le tātu matai siri le langi malol whala mo ria le tino o tātu o ria nei as for reile wono ia so le masina lona ono o le tātu whoronga o le nua whilosi ma le lima sole o awharkau sangari tātu sangari luet pōna pō ia o le fō o tu taula ia tu te mawhaiwa sa whenga iai ma lo lava le o le sai ia saunga le mōle to e ngai fo I ainga ia fese maro longa le lei ia fa pe to e sauni fo monga ruenga le fia na nei ia manuia nga ruenga to fa unga le ba yaso mo ka ko e o le pingi au longi ai kwa manga I fo ia ma lo mai pe pu e singi fa yaso ma lo fa tele teno ia la mai mo la fa fo mai nei fa nga le tai fa mo fa ska ko puki o tai au ainga le tele na Down Philly Puti o le tai au, wha mole, tātou ye fo nei vai aso a toa, I o wha tāwa ino le tātou, ngana sa moi toro New Zealand nei, lo lava, wha taile tino, leo pongi wha tasi, te lo nei fo o sauni, te lo a onga, ia wha tino fo I o la tau, vaenga oma, ia wale tau runga ino le tātou, vai aso,
o ngana Samoa ia tau ina ia lofa le tua ia loa uma silfia e noa nei whanau ia o le manu fo le tātou tano le tāua o le tātou ngana e toro nea tano o New Zealand ia o tulangana na iai so le o ilau au nge kapua iai ia ma e Super Rugby o le whai aso o matua la o le ua uma le round robin o le weekend la nei kusa o qualifying finals sa fa pea o le format le na mai le amatanga le wa mantualanga sa masani na sfurulu au ia le tau sang bombon le lo sutasi sa fa pea la o le format le sa fa loa tu mua e piki au e ono pito lunga top 6 ona sa mai le mai si au lua o lai the two top teams le I mole top 6 e sa lunga mo quarter finals I be out no fa no to name the sorry sportive to palai ele format nga maybe next year or the following year to sanga nei e piki la le ono la woman piki nei pe la ona yai o le Sifi o le Crusaders o le Reds o le Brumbies o na lua o le Reds ma le Brumbies o Australia o le Sifi o le Crusaders o le Hurricanes ma le Blues o auna tatone New Zealand le la o no ila au le pito lunga o le la no fa no longa tu ne format la le fa nga e ta alo la na nei ta alo Crusaders ma Reds o le pota ta aloi e le Chiefs ma le Blues pa pena fo ma le Brumbies ma le Hurricanes e tasila au New Zealand le e malanga I o langa la home game ya le Brumbies o le lau te whanonga tu au e tolu e malo mai talonga ia o le whakatikali mai ma le au la tasi o le lucky loser ia po le au fole le whaia ina ai lucky la winga la whaia inga nei le weekend iei ai lucky la winga le au e fo I o le top kusa ia whapela whakaka inga a ke ua malo ia le Blues I le Sifi ia o le whakaka le whakua le whapeo le menga ia wari rope ki a fo hapenang ko inga mea penga a wape ki o malo le Blues le Sifi kasi le ai ia ai malo le Crusaders I le Reds se furu ai ia ai malo le Brumbies I le pe malo le Hurricanes le Brumbies I le lima ai ia ona longwinga la au lai e kele lai le lei pe sili onga la kikil malo lai o le Sifi e kasi point e pe ala au nga e funinga mai e lucky e alu lai lunga e to e mono nga vano e alu lunga fa ko le fa mo semifinals ia ole format nga le fa nga ina mo sanga ne ma fa mo e o pe ke o sui fo tau sang fo e le format jo fanga la pe ala ke lo apa la ila ba nga na umolo le top 6 ia nga piki mai lea o au e lua lai sitting kele points o vai nga ele I mawal top 6 e make up ai le valu au ia mo quarter finals ia le lope fka apply next year po le the following year al tulanga na ia le ngei la ma ngai mo ia kalonga nga ngei so a makala le Crusaders ma le Reds ia lo la two good and Crusaders ia ka kile lo foi ki wa fiki sala ki le Reds nga ngei ia no lo le taiao ia pingi fa le leilo ma le Blues ma le Sifi il lol malai o Sifi ia ona fai wailea I lesi qualifying final e le Brumbies ma le Hurricanes ia ka koilo foi le poi au e fa le ona sauni e mo semi-final Super Rugby so ne manga ia mo ia ni so I tanu le so alo pe so alo lai fiti ona longo mai le po le altu lango I tang whainga le tātou under 20 manu Samoa under 20 e awa lenga malo ia tonga ia pe ala koe kasilaka alonga le nge koe o fiki ia se tātou titilo lam ka ko whakarikari ia po a mai a e mo alo uma Samoa under 20 ia lo e whai nei mātua I o fiti pula venaka maria tālonga le halo ia alo matama whanau na tino e le whai ungara le whai aso se furuma lima o jere tuna fitu po kaname manual tai alo mwere Samoa spo lima I watoru a mo aswao lale tanga mo fere se mikaele tama Samoa Lay
Falava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever thought how easy life would be if you didn't have to deal with people? But it would sure be empty. Even with all our problems with people, they are what make our life worth living. Think about it. Without people, we'd have no love. And what's life without love? It's so true that at the end of our life, all that really matters are the people we shared it with. So the sooner we learn how to live happily and successfully with people, the sooner we'll have a better life. But the first step in learning is to unlearn our bad habits and unhealthy ways of treating others. We need to open our mind to new, better attitudes in getting along with people. If we aren't willing to change, we can't improve our life. Fortunately, it's never too late. I've seen people 70 years old turn and learn how to better love and live with people. One of our bad habits and ways of dealing with people is playing the blame game, whether it's a husband and wife blaming each other, a brother blaming his sister, or even blaming other races and cultures for our problems. Adolf Hitler blamed the Jews for Germany's problems. The Roman Empire blamed the Christians for its failures and decline. But until we honestly face the facts and take responsibility for our wrong attitudes and ways of living, we can't change and improve our relationships and life. Another bad habit we have is judging people. We think we know what's wrong with everybody else, but we don't see what's wrong with ourselves. We put labels on people just because they're a little different than us, and so we don't have to do any real thinking or care enough to really get to know that person, even though we hate it when someone labels and judges us like that. Remember, the soft skills are the hard skills. Smashing rocks with a hammer is much easier than precisely cutting and polishing diamonds. You see, it takes a bigger heart and better mind to really understand and love people just as they are. It takes more wisdom, strength, and social skill to see people's good and bad qualities, yet still love and accept them without conditions. After all, that's what we need them to do with us. So won't you ask Jesus to start changing you, to give you a bigger and kinder heart toward other people? He'll also broaden your mind so you can start understanding and loving each person just as He does you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Malo soifua, olsi ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Losu tolu le wate aile tula fitu le tautomo o Radio Samoa sfalima iwatolu amo le whaungana nevaso o tātu yai. Ole neva yaso atua le opoma le el whaafonga le tunu ilunga o le tautua le tāra pakalame Radio Samoa mara malu o le tāiao. Sa tātu whatitali i le tulanga o ise whaiunga a le Supreme Court Samoa i le talsanga ar komsina o whainga palota pe mawhai ona whaalau tele atu pe toe tu atu le siono vai aso. O mo latu tāpenanga mo le whainga palota le tunu. Ia o le tāua leo tātu wsuta inga Samoa le sui o le tātu Radio Samoa i pia. Le ngata le fianga ngan mana tu marvao tanga vai tipi so au tanga vai fa pena foi le tu ya le maiava mai na vai ile vai aso male vai aso ba wail tu lang sa o male monio vai ngalo tupu sa mo fi fil nei tai au a fa pete le fil tu lang o ne yai po a fe o il fenga palota tato malo ya okay po ado mo na no mana fianga le roli o sui le already sa mai pia le fianga ngan mana ya wa foi tato ngan fa ona nei vai aso ya malo se fo maria fianga ngan mana. So rua manuia tawai malo le usu paruro atu pinga o ko ilo au wa nei aso wa ai wo fa ngasi masia li chiba hengo per ka apa wa ngasi mate ya moni le so noanga ya e fo nai tu no fa ngai ya ma fa ngal mana tasha ba lua ya ai fa tai o mo ka filo inga fa fo le tunu mo nei tai fo o la ta amanta o le sa ta mate le ete ele se fio la tunu mo lo loa po fe atu ia i po la tonu na so la pa o il fenga palota ale tunu ia te lo wa mari no mai pa na so na fia ngal man ia o tulanga na pe na sa tango fia i ta sanga le mai le komsina o le ofiso pa na palota se tulanga fa na tinati
ele famsino ngai pena sa se ele fionga ele famsino sili o le famsino sinia ia maltama tai famsino sinia po o le tanto famsino maulunga ele ilo ino tal sanga ia wa mai wa le temirena ilo ai fo ia por sanga ma faia de moni mau fo ia le komsino finga palota ile solulu ia e pi te palongo atuai pi le lifa fo ile tolu masina ele lifa fo ile tolu masina o sa sinia komsina e tele o sini fo famsino mo ia pi la sa la te pena ile tolu masina al tal sanga io no le fu fa fu se in finga palota le ma fu ai una to talo famsino ngai se famsino ala po le fa ton wai fa tino nga ona ile sila io le itai atu ia le palo ile le stalo dana ta pamata ala sa te penal kom sina ile tu langa le ia ngol tu masina le la wa mai fa uma ia la fa ngale ia ina tu masina e tu langa fu ese fu ina ne baba ia tu ai ile fa uma le wa mai le tu langa auto mai o fa al sila famsino tolu masina ne i ko ringa mai o le mana o mala ia i mana fa uinga ina e tolu masina ne te pena ile palo te pe mai e pe inga ato e ma tau sanga ia po se te mi fo i fa fo se fainga palo o tolu masina ne te pena i fainga palo ia ale vai ngala le o mai ai le fa i uma e tau na sila ne le si pa inga le parlemene o le ia i le tu langa ile cap ele o pure e tonu ole famae ida ia inga le tonu masina tonu to sin sida ia po ani si penga e waile ngatala e tula fono famae ia inga tonu masina ia o ia inga fo i ole tula fono finga palota le fa me ono masina e te pena ile nomination po le fa uino sui pa tu pe tau kute na ile ono masina na tula fono o finga palota ile ono masina fa ile te pena ngol fa urungo sui fatu ia ma tolu masina al fa la vela pe si na foi e a foi e si dia tu dan ma lo si ma urungo le o le pa tu la fonu fa mai ma di e a foi e supersede le constitution por fa mai le tu la fonu fa nga palo pe fa mai ala fa nga le tu la fonu fa nga palo te no masina na te pena i sui fatu e le ia te wan te pena palo te tolu masina ma lo pe ala la tau titi lo tu e fo nga mai la mai le taimina ya nga ile wa pe ala so au kuso ngal bana le wa confirm mai la so fa fa pa ia wa ho me vol na sa o me foi hu ia fa pe ia fa tau a to al tu basina se ia mai ia fa do le palo tele la fa tau pe to a tu de so todo e por les fa o setembro ale la au mai ina wa fa fa sinonga le ale la ta wi mai le la fa mai tu la fono ia fa ina fa nga palota i te tonu within i te tonu o tolu masina no vinga na wa fu ni palota le sa fa le palota tele muni do oluta o matine fa ta ape le parliament ai fa tanto palota na ia aperila na le ma va ya so le na te pena ile fa nga palota na ai fa lo ono vinga la fa ia tonu le ia ngol tu la fono i te tonu o le tolu masina ono vinga a wala mata pena na le official komsina i tonu le o le tolu va ya so fa va ya so ai le umo tolu masina ia na papa e lo mal pomo tanto e fa o so tu o le tu langal na le hu mani no mai i le fa sinonga le te wan fa tonu o le tolu masina le la fu at mai da so tolu le na o uni fa ta pe le parliament le la fa te watu pe o le so lu fu wi ba o kuso le pa u ya awa le si foi ba ngale fa mani no mai le komsino fa nga palo te le matu te ngai no mai ona lau de fa o le ngale tu la fono te wana fa ile fa nga palo te ile fa si si so le so ile le so lu fu wi ba le o kuso le pa u ya ile so for ile no vinga la ile fa ya si si so ba ya so o le so ile o te roa ai ole nga no tu ile so for ile no wa tu si o le fa vai ma tu la fono fa vai ono le so le pi wa tau no mai o mai o manga wenga ma wa abano mai fu tanga o tele na o manga wenga le vai
Okay. So asa luas furu iwa ku sona lewa confirm mo tatu whainga palota I Samoa. Ole aso na lenga ta umai le komisina whainga palota le nisi ko tu stala sa ia o le famsino nga nafi. O wale tatu te talia nei le tulanga lo ia hoi o mai ai le whaasini silanga hoi mai le ao le malo. Wow. Le la fua tau ona o atu le so lua. O le vai aso fo. Wa au mai le whaasini silanga na mai le ao le malo. Ia au mai ai le aso a fo nei e tapuni ai le lola palota po le stala. Ia au mai fo ila ia le man whaasini silanga ia so i le teimi ne whaau ai ia sui whaatu. Ia ma taunu o atu ai fo i vai. E tele me e whauru atu sui whaatu. E fo pidi o tavo ele le toi tu e toi wa ipe toi whau i nisi sui tua. Certainly. So e tele ala ta penanga. Ia na whatoa ata tu o lola ia le ia so e toi aso nei mua o le ata tu o e whainto e ne le whainga palot. Ma lo whaftai so le atanu ma le whawhonga mai o le nā ua manino I le nei tai au le so dosa furuiva. O au kuso lea na mai le unga whamsinonga le aso na nafi. Ia o la taro whate tali alo. Ia la le aso le pe ona sauna le whionga ngalma mana le tai au. Pe a tuina mai. Ia ma lenga fo e ala le tusu singa ma le whingalo le whionga le au manu mano. Ia hopefully a stable vasa fo ngalma mana. Ia. Ole tulanga na le vai lo mai le komsina o whainga palota le sulu. Ole si vaenga e au na pai lo pe mo si le fiel tatu sulu a ola le temine fa u doi si fa tu ata si na bala ele ngata la le temi hone le pilota te fa u ye tu so al temine fa u do tu si fa tu e foi la le pilota na ma foi ona challenge be lu I tu la nga va o si fa tu awa te de si ta pu e finale ele ele komsino whainga palota mro na officers fa mo pe fa pe ye se lui fa pe ele nga va asione alu le nga ele ato le fieta usanga talu no fu nei ele nga va asina alu le nga ele o ye sana montanga ele tu nga fa pena o te le ala o lui fa pena e fa ye de komsino whainga palota fa ai wa ina o tanga tai lui na ave I mo fa msino o le tele ala lui fa pena I tulanga nga va mai si va nga fa pena e o ai mo fa msino so o le sila na nga nga tele fo ipe a o le temina o le ave mata upunge o lui fa sanga I ya nga va o sui fa tu e fa ia se I do longa ma se fa uma fa msino ma la whaftai ngalwa mana le si vanga sa tātu tara noa ne neva ia so o pāti fo ia le ua alo I le restalaina ia mo le tātu palota le ua whaamani mai la suru I vauku sa ia o le tūranga na ua o le whaamsinonga la le o le sa ia I uma lo ia fo I mai sa ave masui o pāti pa whaile o le stara whaatu la pono I le ofisa o le komsino whainga palota sa ia o lato forsanga fo I le sanga le na watu el komsino whainga palota. O le la maua mai I le whamsinonga le e lima pati whaile walo I ona restalaina whaatu la fono I le official komsino whainga palota. A o le whailo mai le komsina I le matou whilo ing. Ia isi pati la e fufu e restalatu. Ai la ula sa ini ringa pia e lua pati e lau manu ia I ngoa I tua mai o le wale stala I le ofisa ho nei o le mtanga ruenga o ala manu ia pisi nisi maleipa. Ai le I ola I la sanga le stala wa fato alo ia e tau wale palota pe le stala I te le ofisa komsina o whainga palota. Lona winga la a whai le stala tu mele lualna ia ua fitu. O wa whamoe moe a le stala I te le ofisa komsina o palota. O le tau vale e o la tu sui e tau vale whainga palota e ma e ka ko whainga palota ne ua o kere paki wha upuai ma ngai o le ave o sui e ma ia tau le wha whai tau mahule le mo singa lua singa kor a lai whai tau I whai o la saaru le malafongi o palota tātou mai tau sango ma mai fo e ka wisirifia Ole manga e vole lewa fa pea ole sui tau bala ya lu mai le tu malo e ko se furu lang komiki la nga lu ai mo fai ka wal palo ka e lima nga palo ka la mo lo winga e se bela palo ka si sui lang komiki le fa kwai fo ia wa ko tu langa na ia wa ia to vai tu langa fa pena e masana tu mai finga palo
e be si fua le si vanga fa mai ole la o la ki komiki ke lo paro te ala fai la o feeling la wa ya ta asa le ya malo va so en fene so no lai partia lima le wa restala lo iam bon en paro ta fa bon ole partia ali lima le wa ole stare l'official commissioner palota ya ole va fa fai puia ya te o tangata fa tu ile tua sa mo o tasi ia fia walua o le SNDP o tolu ia o le banga fa o pufai le Democratic Party, I think. The Democratic Republic Party. Fa. Ena male si partire o male Samoa Uniting Party le di mai. Le parti fole ale mai te pale mia o le fainga malo tausi ma minsta fo io le na capinetta e li mai la na ia va nga fa ufaile wa le stelatu ia ma wo mo tino wa nga fa ufaile le la to ba le tato fainga filinga pa ia tu le fa ungol masino kus so tato nola e le parti le Samoa Uniting Party pe on na fiele na lonchane la to parti fo na kalmana ia on na file sa pa ele sa ni no fo I fetel malo le Sheraton I Basinano Sheraton Aggie Gray ia sa awai fo ia le pandemia ma minsta le malo tosi ia wa to suli mala to o la to na mo tino e ola o sui to bana o le banga fa fo mo le fainga filinga le tino ia o te lo e se taimi awai le fa la bilo ina le la to ona bata ia wa ta sinda ba le fa te e po ia a pe sa o mai al filinga lo ho io le tamaita I par mio le te ia ba no fa upfai e fa wa ia nisio nga go fo I la to te mi sa ia to no pulenga le malo ai le mola se ma to wa no fa I fisi wa me po kala me le fa ta no fo I ma le au fa sa la mo tu stana ia wa e fu inisi swinga ona wa ia fu to o le so sa no ia fa inta fu tu langa tato ava fata ma tato tu malanga nu ia fa mo au te no I se te mi panga no fo I male te I male parti fa u fa ia ma we se frilo ingo fu ia ma fa ilo mai po a tonu ia ni te ia la fo ia le a lima te ina la tu ta penanga wa o le wa ele to umi se te mi o ta penanga o le palota pe a fu ia o le la ta tu saber bale tu lo nga to no yuni ia fa so lo tu no uma yuni ia yulai ia ta tu o kusoro ia asa le le ia o nei vanga na mo le fa fo mai na tunu o vanga mani no anga mana a me se manto wi o lo o ala le tunu ma tu no foi fa fo wa le taunu ule tulanga sa na nau ile tu le mai al fast ina ia tala no ina ma pasi tulanga fa na palo ta toi fa fo mato so o le me monila mo mato mo ia fa ia sa nge po le vale le alo fa no palo tala su o kuso sa le ta vai ia wa pe ta sinda va nga foi sa ma wo lungo foi si le ia o tolo o ai to malele le avno le tato ko ia se swinga fo de nei palota o le ala le fo mo foi mai le palota le tau malanga mai ia ole ia nga ia le fa pe o tau fia o le ata tala le avano pa wa lo na o le tau le ona malanga mai nei fo ia fa tino le palota ia pe o tulanga na si tulo ia fo io le tulanga fio ino wa ele fa pe le ni vai o tu pe me to mi pa se le wa ia ise lo se mo kwa kire la nga tanga bank account ia o nga paira na tu lang au te lo o te te le au tato ia no te inga malanga ia parot ia tu lang o te se le ni ke o se ia ku le fale le se pe mengi o ni ma si sa le ma lo fa te te mo le fa mani no ne ma nga ia wan fa fo mai na tunu e ne fo cha fo ma tu la no so fa no le tunu au ta pedanga ia wa fa chau lunga lo tu en ta tu la ma sa mo pa cha ba fa mo o le o ia fa ai unga o le cabinet na ia ave se mai le tofi te fono committee fa tolu no pi fa ia le sunga papali I pa no ta vita moala
o leo o te tau na whaatino o whainga palo te tonu o tonu masina mai rea so e whaatu ua i le pāle mene pe nei le whae unga na unga ina le whaamasino nga mawarunga i le stofia na nafi. Wa whaase e tuangalu le sa vea fo ima topi paipule le tu malo palo tau nganga i fo maunga tasi ai wa avele na langolango i stasi fo sui whaatu le topa ia timu ia kopo timu ia wa langolango ina le vanga whae puipuia ia tau tangata. Leo ua avea nei mataitai o le vaenga whaupwhaifou o le Samoa o Poto po le Samoa Uniting Party i reurua i tamata i pāle mia o le tātou mutino e pēna sa whaalawi doi le aso na nafi ia le fui vaenga whaupwhaifou. Ia, whalau tene tātou talafo i te vai o wale si le fia tira le tātou mutino ia, pēna fo timi masani o le au nanga mai Samoa. Ba lo fa te tele o tatu tala na ba tala valu le tayo nei ya ai ta tele fa to fa fo le tayo mar nei va yaso ya o le ase tala mai la va ai tau mar tu la fo el tau sa bol le tayo i le tala la le tau o pea uma mafo le eo lo ta oto ma mau i mantu i sa e o nusila o lo au mai e pea sa vidia se o le maa lo si le mata polu po sa vidia mai sa sa e i lungo le tatu utinu o le atu langa lo anga i malia i sa sa e ma fuai fo i le whaititi o le mauru lungo ngalu mau mai lalo i fo le lua tesi ma le 5 mita e peo na wha mawina. O ngalu mau mai wha moe moe o le awha au au peo na whaititi e lalo i fo le 2 mita nga i atu i le whai ungo le neiva yaso. Ia ma ua wha pea mai le official tau wala ngā tau ai rona wha lea o ngā ina whautuanga o ngā sami i saute o Samoa. O winga o le tau i le so o au o sa video le mata polu o lo ufi ki ai le tunu mai au mai au matimu e a fi ai sa moe nisi o taimi. I le wainga i motu o polu masawai e ufi tia se vaenga o le langi au mana i timu pupu e iai i nisi o vaenga. Ia o le tarana le tau le ana o te renga ia mo sa moe le ne yaso. Lo fa te tele lava mo le au nanga foi ia mo le tunu ma le tau ma le tatu ma le wenga nei tayo ma le nei vaso atoa ia manui o fai vo nei yaso ma le anga tu fai o le vaso. Ia manu e foi tapo inga masaru ngase ngase tau sara langa wale alu ma au ngale pai uma tamu sanga ai manu ia la tapo inga tawai tai uso lo fatu e le ya fase fo ole suel tata roide Samoa pia le fionga le lori le fionga ngan mana tu marva tanga vai tipio tanga vai ta tu tananga fa lo tele nei vai ngai Samoa le fai ungore de yaso ya na fo wa tu tata headlines fa lo tele e lana tau tu ya tata tala mai Samoa tau lunga tau tua la fianga ngan mana pa tala balu e le tau nei tau tua roide Samoa sfolima i tolu a mo mal teme fa mrianga os fa na Pomnanga swana ole aso faroile neina sono uni matala telefoni mo o tolu fitu tasilima i tolu. Yo lo mo fona no ngon tatu email on air at radiosamoa.co.nz lungon tatu Facebook ma YouTube Radio Samoa. Awala mana o mela pomnanga swana nei taia on tatu telefoni talofa. Talofa, good morning tavai. Hello se fa monia. Hello fo sei fu e la sunga le awa. Yeah. Fa dai mo lo wa vanoa. Ia ole aso ono nei o uni fa penana ato aile o varu tausanga o sia u kwento tale ya Christina Lucy e fata faola i papa to nei ia fa taile ato nei tausanga wa e maua fine le lofa na le ato ya o aulia mai ai le valu nei o tausanga le nei aso ni ele tua ia mau ai oe le ustai matua silina e matau ile tua to anga ta talo mai to anga fai taula tusina e te loa ati le leo Yesu ke visola wo le tele o fa malo si ia o le ustai o le silina mta ua ia o alo fa anga na vati ia te matou nei o matua ia e fata fa o le mose masera le tina ia e mai o anti eni ma ako tau ia malo kasen ia matafua ia ai fácil si le lo fanga
o grandparents ia lunga telefoni o matau fonofili ia matina i nei papa toi fastai te le lava tavai manuela was fana tina tai lava tina moni fo le nei tai au fo le lei se yo vava ia tu e ia fa moni anga le lungo tato i meli o famni atu le aso fo se matu tina peleina a nese mai lata tau pa u fa lili o le so atu ia lona balu se furma tasi tu sanga o le lofa le fa atu o ia o le li mo ia wa dia nei tau sanga tele vivi fa ia o matu loto le li o no lanto singa malana pui puinga i lo se fu mam o le aso fo i le nei na faia iova ya tato te fia ma ori yai o upu fo ia tavita na fai salamo lo wanga ngai fa manu atu ia fa manu atu ia iova a wali le o ia fa ba fo i lo na lofa ya avela ia vi inga man fa tai le li yo no nei tau sanga tele ia wo o ia fo i lo se fu ya ma se mano si male ola malo no ina fa tai lo tu singa mo ma tau le fa nau fa tai e le fa fo tua ya man te talo ele au noa yaso umalava mato te talo ia sanga tu mau pene lofa ma fa munianga mai le li mo oe i lo se fu ya mo ia tu mo ni sto sanga se tele ya o le tatu maftanga alofa anga alofa nau fa pe our great grandchildren au stadia manu selanei love you always mum manu tele lava ia lo waso se fu ya manu ia foi ia le va yaso ngana Samoa manu tele lava lo waso se fu ya ole email na maya pele fa lili ole si fa monianga mantatu emaili se o va ya tu fa monianga la se fu ainga Francisca fu mono mangele vi ele tu ole nei tai fo ono lo na lo fa wa dia mai o ele fine lo su tasle nei o sango lo wolanga alo fangie le tua ia manuelo tupu ai ia ave oe o se me fainga wenga le tu o le mana i o lo fa anga na ia mai ama o ma e seta ma le fanau i Massey Road mangele mo le tele lava ia lo was fanau i le so falling on mai o tatu famnianga o mana o le nei tai au ai ni famnianga mai dungor ka ko fa ka so ki kilo the late lungol tatu Facebook o le nei tai au happy birthday, my beautiful princess. Jesus, Julie, to Eva. Many more years to come to your life. Arizona, USA. God bless you, Mom. Love you so much. And your family from New Zealand. And from Tuvalu, Telesi. But you love yeah, let's say four. So, from the young banana, they for time for the to know from Nato to Waso, so four as found out the name for Yaso. Fai de vi mai se fa na tulo fa manuelo wa so fa na o ke pole le la kal peselea ka mai ki le leila ka piko le fo pese ta bauli fa mi tol pole ngama fa ngama le sa mobile tala bukla mal ta mo le tele la boto wa so fa na very happy birthday to you all in otos fulua e le balu Oh,
la tamai lunga la wala o leo te papa ya tuale manaya le flow le traffic uia ina pisi le manaya le flow le o inisi vanga le hotelin vanga poloka ne vanga le tayo te pau vanga le poloka mai bola tomalanga mai sifo il highways furuono o le va Westgate anga i Lincoln Road te pau na vanga le poloka te mine ne pasi mai lo Lincoln Road anga Charatu ia fa solo le ia tali taulanga kirani mangaya la pisi ana flow le ia ne vanga le tayo mangaya le flow o le state highway lo se fulu na le va Dominion Road on ramp
ia ma Hillsborough le ka mu mai au isi bang malava seki pa nengi ka ko pa ko a ko po loka lava ia southbound on the State Highway 20 ia po Highway Lusfolu around Tip Top Corner Rainbow's End lata link o le Lusfolu anga le tasi o le State Highway 1 oka city bound ko ma ngai al flow la yai Power bangala chama bachule ta polo kala kiki mai ole ba Alice Lee Penrose on ramp bangai Green Lane power nal bangale mumu mai otherwise banga ya la flow the lane ya le traffic ole tulanga na mal tala mai do male waka kotai ilunga ole awara nei tao in water farm no tolo chalo ole tula evan Ole tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia male se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la la i to tonu o le a ai o mangele, o lo o au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wale sila fia i le tū maanga wha le anga nuu, wha apea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoi mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se i a onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua lima, po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. O fia whātau sau tāwale, po iai fo i sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whāwhiso taine lo le kāneo. Tanga i hane, ila mātou pera te whailangi mō, nisi whamtaranga, kāneo.co.nz. Tā alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numera lua. Awane ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani. E tasi lava le fale mawaila e yo alii, te maitai ai maisi le whanau. Susu mai i le Eveni Pacific New Zealand store, i suisui ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau i langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu i le tai au anga i le ono i le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga i tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse i le shopping centre a le Malaiva Alele. Manui e tele le vaiaso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. Toi minote le valo o taunu o tala mai Samoa, ne vaiaso pia mai whawhiwhanga mai le whaiba, malo whawhtele tino le whatas mai le tana me malo le tai au mo le nias faroile ono ye aso junior tara pola o le rua fe lo se fono vale lima Masu etu pera utauli mai ole alo faile mana me ola la su ipuai tua imoana tatu natala Vai meia saru
o Jerome Gray le nei, pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātou atunu i le tawalunga o ngā ruenga o tala mai Samoa. O le ua whaase ese nei ma le tofi te whono. O le komiti whaatonu o le whalaptonga o le whaaputu ngā tupere rumana i minui o tangata le nupi wha. Le sunga papali i panoa tawita moala. Ai ua toe se e ane le tofinga e tau ave. E le ofisa siri o le mtanga ruenga o tupere malo. O wha maoni mai e le minstar whalaptonga le fionga lautimu ia a fua wele se va ain. Le wha mautu wai se wha ai unga le kāpeneta i le vai o senei. O le wha se ese o papali i ma le tūlanga te whono. Ai ua se e ane a vea o se sui o le komiti wha tonu. Wha lia le minstar ua mafua lea wha ai unga. Ona o nisi o mata upu le loto i whale o le wha laptonga o le wha putu ngā tupe. E peo se mata upu wha le tūla whono ua tua i aire nupi whai se tangi o se sua le company o le Digicel. O nisi o mafuanga e peo na wha iloa le minstar. O wha sea mai nisi o le ufai ngā ruenga. O lo o atu i le kāpeneta. O se temo re tausanga nei e mai aire te mingalue wha kon karate. O le sa avea matai te whono o le komiti wha tonu o le nupi wha. O wha iloa le wha msinunga maua lunga i lana wha i unga i le tālu sanga na wha ulu atu e le komisina o whainga palota. Mo se wha sino ala i se teimi wha au popo. E te pena aide whainga whirifili ngā wau le tunu. O lo manino le leina e tasi o le tūla whono wha vae. I le vaenga onos fulwha. E te tau na whaatino le isi palo ta tere i to tonu o le tolu masina. Mai le aso e whaatu ua pe whaata apea i le whono au au whaitula whono. O whaalia fo i le wha ai unga. O le anganga o le vaenga o le tūla whono wha vae. Ia whaatino le whainga palo ta au au i to tonu o le tolu masina. Tusa pe ua mae a le teimi whaatulanga ina o le paia inga whaapale mene. Po le tūlanga wa tūla i mai nei. E pe ona whaamuta le paia inga e le i mae a le lima tausanga. O se isi ngā ruenga se paia inga o so ai le pāle mene e pe ona wha ailoa, i le wha ai unga. O le sila lea ia inga o le wha vae ma le tūla whono o whainga palota. I vaenga ua wha ailoa ai atu ngā lunga o le komisina o whainga palota. E pe o le ono masina e te pena ai le wha uruina, o sui wha atutu, ma le ai inga o le wha vae te tauai ona whaia le palota au, i to tonu o le tonu masina. Ia le li ua, mai le wha inga whansinonga, i stai a peta ko muimutai peo ia le vaenga ua wha le wha vai. Ia o ngā ruenga o mau, le vanga penga lo kisan ka penga le tolu masina ka penga po e wha masina ma le afa. Ia, o le kalsanga ma le tua, fio me le ska. Wa le kako le ska, ia le whenga le ska ko palo ka, le mau. Atura ngangala le wa iai wa le tolu masina, o le ale wha tonga le iai. Wa le solua le fa pe isu mai le vich me le al maro fe sa uno e te penanga ya o le kalenga ia le ngave fo ka pungu le lo fa ingon masina ne ma o le mago le so ba fa ingon masina ka pungu lo mo winga ko lo va so le ko e sa ile le fa su wa fa ka le skal ke me le bo lima su fiku paseni nga ngafi sa lima anga po valu se lau mo kupu kaka inga de skala i l'ofisa. Lai fa nga suwa le skala i sawa, i umala le skala sawa i vasul ni? No, vasul la. Ma le skala sawa i. Ia mo mai rola i o teams le sawa. Ia, fai rola i o le pufi i whareka. Nga i le, i hura hekol mauti pepe sola ua identify. Ia, ma i le pufi le la fai i le vai mamu. Ya, kaka selama mako ofisa leka kala. Kaka selama sawa ila fa central pool sawa. Kulia ko ila ko ya sole kuli mo le trate ile ska. Ya mafu ni me fa yang nga. Naka kala me ale ska me la sovalu apelila ka usanga le ngoma vai. Ya wa ako ka usanga masina yo ngo pe ya la ka kala le ska fa yang ala tu. Al ka kalwa nga o fa kalia la ko suya o ile se me le na me alo tutu na fa sitsen ma tanga Samoa ya o afio mai ke skala ya ma afio ma fa no ka lo fa ka sui le se me na le komisina o whainga palota le fionga to le afoa tu ia felolo Alexander John Stanley i sona finangalo ina ua mai ona au mai le whaai unga
a le whaamsinonga maununga. I le whaamautua I nei o le whai o le isi palo tau au o le atunuu, I le whaai ungo le masino o kuso. O le mamoli atuai o sui whaatutui vaenga whaupu whai, o mori mauina I tāpenanga le pāti e pui pui a ia te tau tangata, le whaase e tuanga luai o se tasi o tina, sa tau e veina le tofi whai pule, mo le tu malo nganga I whamaunga nu mela mua, le tō whawhai malo toa kika I e maima stawas a kau, o le a le tau wā, ai wa avelanga langolango I se tasi o sui whatu, wa tusi au I aile tu malo, o le tō whātimu Iakopo timu. O le stofi na mamori atuai le vanga whaupu whai e pui pui a ia te tau tangata, lea sui whatu mo le tofi whaorioli, o nganga I whamaunga mua, ma na whaero ai le whaase e tua ngalu o le tō whawhai malo toa, ma whawhetai ai le teitai o le vanga whaupu whai, le sunga atui le epa lupe sori ai sa ilele madia le ngaoi, le tautua le sa avea ma whaipule o le tu malo, e peona sa avea I ma minsta o le kāpeneta, mo le mtanga aruenga o tina matama itai, whapea le mtanga aruenga o le soifua malo loina, a o tau ave le vaenga e pui pui a ia te tau tangata le pūlenga o le malo. O lona avea ai ma minsta o le soifua malo loina, na whenga iai ma se lui tau tele, ina ua pepesi le wha mai misela e peona si la fia, le ana whanu ai ola ma soifua e valu se furu ma le tonu. Ai na soso ai ma le pipisi, o le wha mai ma tau tia le COVID-19 furu iwa, I le tausanga e lua afe lua sifuru, a o lumana iai le palo ta tele o le tausanga e lua o lua tasi. I wha maumaunga lo wha ilo ai o le palo ta lai titi a nganga I whamaunga mua, I le tausanga e lua afe sifuru wha, na urua I pale ai le tō whawhai malo toa kika I e mai mastawas a kau, I le tofi whai pule o le pale, mene. O lea palo ta lai titi na mafua mai na ua tu malo le sa avea ma whai pule, o le tu malo I lea vai tau, le tō whātu I loa to e ulu ani te lea tu I loa. O le palo te tele o le tausanga lua afe sifuru ono, ma le lua afe lua tasi na to e whiriwhiri ai whai malo to e lona I tu malo. Se ia o nei na whaase e tua ngalu mai le to e tau wālea, I le whiriwhiringa a nganga I whamaunga mua. O le ua whaalau I loa alo ia nei le whaatu ina ai o le vaenga whaupu whai fau. Wa whaingoa ina o le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party. Ma ua vea ile urua I pāle mia ta maa itai o le atunu umona te itai, le fionga fia mea nao mi mata afa. O le whale tali malo le Sheraton I apia, o le no fuanga lea na whaanga solo ai le sauninga e whaalau ilo ai, lea vaenga whaupu whai o le atau vai le pāle mia, ma min star le kāpeneta o le malo tausi, e au fia I ma le sa avea ma whaipule o ale I pata I tū pā inalo, na whaase e tua ngalu ma le tofi min star, o na morianga sori tū la fono tau tāwale hafi. O le sunga li whaiwha auto e ina o lo tausinu I le kālesia e whakasa, I le aioni ue I apia, le sunga efu seu manutafa, na taitai I le sauninga lotu. Lau fionga le, pali mi tausiro tātu utinu, malana kāpeneta. Le paie o Samoa o poto I le neita e a fo. O le mamalu o le neisame, se le tu e nā tia ma le laina, tulanga ui ai o tātou malo, le langa ua whāta ape ina, ia po leo te lepe, pe o upo le nei aso, a te lepe I le e toi whausi ina. A leo ua whanau mai ai le nei vaen whaupu whai o le Samoa Uniting Party. Anga ua, vai a I whainga malo. O leo ma tusa le futia ma le mele. O leo ma tasi fina ngalo o le pale mene o le tātou mu. Nā leo se mea fau. Nā leo se mea fau le ne mea. O angala mai o le soifuanga o le tātou I ai. O nisi taimi e fōlinga ai o le fauseina. O le telepeina. O le telepeina. I le e toi fauseina. Mene ia a vea le nei vaenga whaupu whai. E whale leia le māloa, whata ape ina. Ia tū whastasia le atunu, e peo lona manu lau ti, o lona ingoa, le Samoa Uniting Party. Ia tū whatasia I loto mawalalo. Tū whatasia I le whamaoni ma le aneo tonu le atua. Ia tū whatasia I le onsai, ma le whiawhani, ma le whamoe moe le atua mo luna whilangalo.
e fai le ma whaasinoanga o le loto maulanga. Na so o le sauni ngā lotu ma le saunu ngā utua le tai o le pāti fou, le Samoa ua poto, le fionga fia mena o mi mata afa. Tatou talanoa nei le whiau le neias. Io e taro whai malepe. Ua o ena fisiringia. O lava le upenga lea o le tatou tūma le tatou anganu. E fusia I pe tatou. E o le mea e o tau sola. Ua avea ia whainga nei o whasalgaunga hoi lea o le social media ma le Facebook a me whapena. Ua whatupu ai se whainga ua hoi lea ua tele ana alia I mai. Ua iei se manatu. Ua iei I le saulotonga. E whaaria I lava le manatu o le tangata ia. Le tua o ia. Mai ai longa e o mai ai ia ni lape o ni whasara. Ia. Ai ese whataita ingo le tātou tūmara. Te loa i tātou nu ui o whasara tangata o latou nu o latou whaian mea. Au te manatu. O le sipine le nā. E moni mau mai ai. Le ai, o le ai tau tau fi le umaia. A tātou nu, u le ngā ki imwhai pui. Tau kui mai. I le mea lea o le tātou wola whetau si ai. Pasa moa. Whealo roai. Tau si fi le mua. Tūnanga whapea. Winga tau sibi. Tātou te mita ai le tātou tunu. Wono fsiringia fo I lo tātou wola whatou tua. Mele whapeo. Samoe whawai le tua. O le mea o te pole ai. Taru no whai pule mai. O te tono o le mauta. Se asi mai nei se whai pule ia. Se mata o siri o le tuspa ia. O so mai lo te manatu pe sali e te tau e nā lui whai whiapo. Ai tu pole kiki ia. Ai maniti tino. I le whao ngā o le suafa o le I. E mo mori ai ni manatu o le tangata lava ia. Mai, I lo tangata whātua tua. A o le whaipuri. E ese lo whiwhi I le mea lea I to tonu o whai. O le whao ngā ina. O a tātou whātua tuanga. E una ia ai ni mana onga. Whapuri kita. Le te tai o le vanga wha upawhai o le Samoa o poto po le Samoa Uniting Party, le fionga fia mena o mi mata awha. O le iere fuafuanga le te tai malana vanga wha upawhai, o le awha alau I loa I se teimi e le o toi mamao, o na sui wha tutu malana anava tau, o le awhina wai le whainga palo tau au le tātu usinu I le masina o aukuso. O le tawalunga leo le ngā ruenga o le nei vai aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. La tamai malam ai ngai lungo la wala nei vanga le tai ao o lo to mo le traffic ma nei ya le ai uia e la ti tiana vanga le polo kana nei vanga le tai fa ti inga o le anga I saute po le southbound o le highway lo se fulu la ma nei ya flow le mai ana le va Dominion Road on ramp ma here's bar na ke va ko le mo mai flow le mai pa pas mai here's bar ka ko po lokalava pasi mai I a Lambie Drive anga I Rainbow's End ma le link o le los fulu anga tasi pawa anga banga le mo mai si banga oma mangaya la lang sama meaning o la PCR la flow le State Highway 1 ma nei foot flow ne banga tai ao na pasi atu Mount Wellington on ramp anga Alice Lee Penrose on ramp pona banga to va tu le mo mai le poloka anga ya to Green Lane taula val taulanga kilani le flow le ya ta to
highways fulono maranga mai sifo lai pisia lai flow de lea fwa poloka pasi atu ia Point Shave on-ramp anga Western Springs pauna vanga le mumu mai le vanga ta hapa pena ho North Shore lau manga ia fwa lau flow de le mai nga o le va Albany anga Rosedale lai mumu mai otherwise tell isi vanga na mana sorry kau si fa penga ai pele traffic ni vanga ka ya le longa nga mala mai fa fo ya fa au mai pa uki mori ka fe o le mana nei vai masese la wala ia ona fu le sa tona e mana fa mon more le vanga ta help ai o le tato le poti la marina e longa ona wala Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malola mawhaftai le newa ngora tai au o le he wainga la tamaile nei i le tala o le tau. Wawai atu Samoa lua se fulu ma le wha wa i le vevela le ea i Samoa e tu mawinga o le tau i Samoa e awa ni so taimi e pa ufo timu ni so vaenga o Samoa i le newa ngora tai au se uwa bai atu i si vaenga renga whatara wha mai Samoa wha mai laua o vai moso. Okay, Marianne, wapasuanga, wui kawhiwhi wa o i Samoa malo lelei ia drive safe ki ola veanga se singa i Samoa wha mon ia le na o le tulanga na i le tau i Samoa e mawhaina o i le tolu se fulu angal tosu tasi degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so los lima i lona mau lalo panga o malapal tana mo kalame so spanga la tonu lo to mai mo mai ai good morning malola va si fu mo ria le foi tai au taru va vai tulanga i le tau i vanga se Australia panga mo tana mo kalame so spanga Australia o mai o tonu nei tai hau Malola va si fu mo ria e lua ka ko au le wa sa mai lunga qualifying rounds here mata na nei nga ngai the Reds ia fa malosi mai Brisbane ka ko uma the Reds ia ka poi fa le mai le mai ka ko ngai la boy Canberra malu so le oka e so le -2 le malu le va ka au o we got tau le lo mo Canberra ala fa solo na pua ma awa o tau le so sfutoro mo lunga maru -3 i lona mawalalo Melbourne ma lo la vorse fu maria dai tai au maru foi le mo tos fu fa mo lunga maru le so la fa solo na awa pa utimu e fa solo maru si sabili i ni so taimi asini Australia maru kile ka ya so le fitulo yai fa solo na awa le tau fu maru na maru le mo tos ele nei asa for raile wa tatu o dia Brisbane Australia maro se fo manuia maro du kire ka mo ko su tasi o lo yele ne va ngora tai au awal popole ala su mata ko fira la ia ma fa so lo try na mafan fana e lo su tolu i lona ma wonunga Perth Australia maro se fo nei tai au fo i bono il maro du o ka he ka maro du fo ia ai ka ko maro du ngi va ngora tai wa ala su mata ko fira la ia ma ka fo lo ma fan fana su river lona ma wonunga Adelaide Sfulfito marunga marulu fa mawina mo tole so awa pa utimuni so taimi sfulfana marunga marulu fa mawina mo Hobart tile so awa fa pa utimu so sulu ba tango fiele la oka se manga ia le vela tole sfutasi e pe ya sa mo ri de da wona ri ka nga se mana Australia ma tulanga ile tau ya mole ne foi a fota to ria tama ki makauro o kinani no fanga au kilani no fanga fa salanga re de samos sfutasi le marulu ne vanga ta so si va ia o le lea pongi sa mai fa foi maruru ari ma ko au kilangi ni ka lo fai le au ka polo maruru fa le si i ka felo lo mai ka ko wole e asi mangor no la au po mo ya ai o na o wingo tau le so o la fa sono awa fa ultimo langi le ni so times for fa borungan maruru fa mo wina mo au kinani le so ta fi ko maruru fa ka ko ri am tai au pe au lia Masa wain awa orang le pa uti muni sa mga okilani sfutoru maruru kula kaya sfutoru maruru tayao fasonon awa orang le pa uti mula susa lang le so fu mana so lua pa uti mula so lulu mana sto ferva so fo of mamonga ila wa tau la tu si fiel tau nei matayao mai sia so lai mana yatu ai mo oi ma matato uma and all of us e pa wan mo audio kaya o tulanga na e fa mamonga la wa tau
Ile nei time o le tai au ina tu tala le tau Radio Samoa on of social mai Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Tātou tala mai Samoa pia na whafonga le tunu nei tai au la toi whaasalawina mo e pia tale tu lai se fulu ma le lua le ori le so ma le fitu i le po ana nei o le taurunga nao tātou tala mai Samoa le nei vai aso moni le whaaftai tele lava e le whianga le aloli i le whianga ngalwan mana tu mrawao tanga vai tipi tanga vai malo whaaftai le tautua ma le au nanga mo Samoa o le ngata ina sile fie Samoa New Zealand nei whaapena fo iso se tafora nei kilope o le tele o meolo tupu i le atunu pele i Samoa ia o le nāua e whaafonga le fomo whaalongolongo na fomo e silfia e le wo lo o le ala so ka ko fenga paloka lua iwa o kuso tatou o lo o New Zealand Australia Amerika Afghanistani Jerusalem ma Israel mai ko pito mangangu uma ki fiar paloka a bakang poklo lo flight asia e le fenga ko paloka ku fafo e kaunga e adu o isa mo fa ilo palota e la solo suma le iwa o kuso o nawa e silfia tu na ko itatu patito ba mo le time de nei ia le motino wa duais pantina fa me olae le motino ia la ka ko fa kali le motino foi po afe fa mutai e le restalino party mo fanga palota but so far lima party le wa fa moni mai ia a te va le fanga palota e JBP o party a foi pupuia ia ta utangata o le fatu le tua Samoa o tasi po le fast ia o le SNDP ia va bena fo le Samoa Democratic Party ia ma le Samoa Uniting Party le sa launch pe talaina fa tola la to foi party phone e le aso nafi ia party la di mo le wa alo ira restana mo le time nei la ka fa ka pengis party fa popo ang ia le lei sa ngila ia le kongno pases ka ka ki lo sa mo pe fier paro alo fa tele tunu nei va ngala ta lo sfu toru lo tele tu la valu o se melo fa fonga o le toru ngala nei va yaso o tato ma fa samo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O ainga Samoa na mua, e whapele mau o se ainga Samoa, e au fiai i lantou nei, o le matai malona whaletua ma le la whanau, e au fiai fo'i ma le au ainga. O le au ainga la, o le matai, e au fiai tu ainga tangata nei, mua, suli tupolata. O suli tupolata o ilantou nei o tangata moni o le ainga. E tā ua foi o suli tautoto po o tama o le ele. Lua, e iai tangata e tā ua o suli saotā. O ilantou nei e tā ua o tama fai. O tangata foi ia na vai tama iai e mātua po o matai o le ainga. O lono winga o ni tangata ese ai na vai tama iai tangata moni o le ainga e fai mālantou whanau. O lona tolu o suli tupolo. O tangata nei na ala o nao o antu i le ainga o na o le fai ngā vā po o nofo ngā tane. E tā ua lantou nei o mau paolo o le ainga. Ma le lona whā o suli tupea. O tangata la nei o lo o nofo i le ainga o na nanga le lei iai le matai po o mātua moni o le ainga. Ai leo ni tangata moni o se ainga. E au fia i tangata nei le isi la fonga o suli whaawo.
E masani ia sona mua, sa au sange nisi o aina. Ona avatu ai lea o tanganta ia, e faa aina ai le aina. Ia, pe ona uatangi atu fo i le fia maua o se fasi fanua po se ele. E no nofo ai ona uale toi fia o i o lantu ainga moni o nei mamau i tua. Manatua, o tangata uma nei, e lave vea uma i le au ainga o le matai. Matau tuai, Paulona. O nisi o suli tupea, waola e whanau ma ualantou lei loa le vā ma suli tupolata. Ma fia whaoa i loa mea tō tino le ainga o loo nofo ai. Ia, ele lei foi pea e mantala i le nai tu ina ne i malamane le tae ao, ua moe le kamela i tutonu o le fale ie, a e moe o e ana le fale ie i fafo i le malulu. O a inga Samoa mai na mua. Manuia lau whaasonga le nei asu. Sama-sama hale tu i manua le la au na motasi fa atu i ole motu tu na ofu olo se na mata fau ma alama o maunga pele ina he mata Fofo mai tulangi Sua maleva i whanua I tu au malataua Sa ole lau ni usailua Samoa O oe ole i ai viria Mai leva vau Samoa ia Le fa'alo alo le fealo fani e fa'amua mua Si au ele Foa ina ele atua Upolulo ulau mai ai tuia tua ai mai le tai manono ma polina o lola lelei ele fa'alu aina ele ngalo puleono motu salafai le malo si o savai o le motu o tautai e matapalai folaunga le tai ula o na whanua wa aina e motu upa pole nisia Pacifica, pole fatu, pole nesia, la Europea.
Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Awane ngalo lau fale o loa o le e Veni Pacific New Zealand I au kilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le e Veni Pacific New Zealand store. Isu e ai au tairi. A wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu I le tae au anga I le ono I le afiafi. Le e Veni Pacific New Zealand I au kilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whaingaluenga, a le e Veni Pacific New Zealand I au kilani. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila taavale I le malaiva lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals, e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Awane ngalo lau fale o loa o le e Veni Pacific New Zealand I au kilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le e Veni Pacific New Zealand store. Isu e ai au tairi. A wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu I le tae au anga I le ono I le afiafi. Le e Veni Pacific New Zealand I au kilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vai aso ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whaingaluenga, a le e Veni Pacific New Zealand I au kilani. Malo whaftaile tunu o tātou I le nei vai aso whapitoa ma le tāua mo le tātou ngangana Samoa I tonu au te o nei, ia o leo le a tātou whaasolaatu tau runga le vai aso tāua le nei mo tātou uma. Aso wharailo vai aso te tasi pe ona masani ai o le tātou poklame wa lesi moso oi telo teimi sa tātou mafuta ma le aso alo se tumua le tātou studio ia na vai aso sa tātou mafuta I mai Samoa ia la se kako papa ya ko po fena wo I le so halo malo se fomoria Nange mata vai ma fero ai fo ide tapo inga le tātou tunu o lo tapo ia whaiva le tātou tasiripe ma toru a mō marau sunga e usi kaya mata vai ia o e whai ake ma kea me le irka ko po karamerika vai vai ngai le alau maka pula venaka o mai fiti nei tai o sal ia ana malanga mai an nafi mai nanti I suva o I lai suva le wa alo tu fasa launga ona sa tau fai mo sa vano le taia o male fai a onga tatou au ia o le fare kongu ia le o le coverage o le Grand West Villa sta ngo foi ka mai kita vai ia o te doa o le tala le vai ngai fatai malo ia so o la male runway o male va dele o I dale ke ngo ki la ko coverage e longo vingo e fai le mo foi las ka ko po kala me le mai nga ia la leo fai lo kongu
ia o mai asida ai ngor ki ngau ka me ki suva mala ko se po kala me suva la ko vie la kala ka tensi au suva pesi ma me silvo o mai ta vai ia o le wa o la mo ide o le Holiday Inn fa sa ngai Mercalment Building ale fa sa sa no lo ngari sami na la sa vidi per sami ya ta vai oh look at that certainly ma ngai al background nga so al ma lo fa tai ma ngai so de fikiri ya ya ole mai mo tuna le tunu ole mai ngana ole mai ngo fiti ya lo ele so aso ala maltar pokala me wa le simo so oi ya ma lo fa tai so wa ma ngai foi di mai nga wa oi so ala ngi ka ya odi a foi peña carbon ai a pinga que coi coi ni foi a McDonald's nga fa pero ka kana ai McDonald's ngo foi como lo te ina lo de ngo foi la ese me la ngo foi la ngo foi pa de ona ingo ko ma lo fa tai ma tango fiere tu lango lo o au ina mai tana po kalame ene foi tana fo amal tau fit in dai ya o le ma la yen tau ta vai ele usa vari mai ko ya la ko mai ke ku le fa sa ngai o the government building ia mana pat pa ni tau la ngai nei le la ngo foi fiki suva nei ia o ki ga foi ma ka ki so ya sa mo sin me se ki fasi isu vai fiki ya ia government building la fa sa ngai o ta vai ku ako nga ngai para sa ko ta ko sa mo re congregation o le fa ka sa ku ako government building ia va pa ka le al pat pa pe ora lo ai suba ta vai mane se mai re ta to tu ai fa pa yo le o ai le tim pa o vevela le a po fitting ai manga yen ngai vai jami e ma ru o le ma ngai ya ka vai o le ma ru le ya ele o vela ke le wa le sa pa u kim ya le foi lai au e la nga au le ma ru le nei le ta suba ta vai ele o vela per mesa ia e fa si velo nanti wa po le try so nga ia fik au i suba ia io le wet so po i dale ke nga lo ko ka lo fa ma manga wa su la ko ka ta vai right le le o le sa fo ia ta tere tana no ta lo nga nai fa na ia na ma tu ta to manu sa mo under 20 le la ta wo nga ta va ya so le nga sa mo se fo le matango fio ne va ya so la to wi e mata utia le mata tu tamo fai nga onga o ma fai nga lenga ia o ai para lan o pesa mo ta vai ia ko ngue o ma ko ngai vai aso o ma ko ai maru le puru kinga ka ko sa wa ka ko fo la nga ia dangi mai ku so le o mau o ngai ka usanga ta vai male asa le pe ano para ngatu no to fele mana I fa na foi sa o ina le Martin Hodges in le akilani o ling fa sa mo ka ma pe pe gal fa fiki e o ki fa sa mo na foi mo foi fiki ya la kwa la fa fiki pe mai mo ka mo pa ma sa mo na e na la ma fe la ko mo la fa de kofe ko mo holiday e o ngisinga lo mo ngai do le ma ke o mai e de usu mai fa sin kofe ma catch up ai foi ia ma si po a mai me si fa kai ona sa o ngar kai mi sai Martin Hodges o ta vai o de o fai nga venga de dei tono fit pe bota to alu fa na me sa mo ia e ala ngo so le o nga ia ta penga war ko fo ia ko mu e ka ku pe o sa mo ma fiki ta vai ia sa le ma lo fa tai na mal ta lo nga ia lo fa na ole da to under 20 nga vai so ma vai ia ma lo ia to nga ai tasi da so ma fu okay e kala fa kai no lai siri ai se furu lua ia e ka uma si ma lo ai kas ia ko ke de una de uma le ia le ka ko pensi ko una so fua e ngor ko ke bona ko nga maso ke foi ko nga ia e le manga foi ko nga ia ma le maso sa mo maso la ko ia ngala ai fa stai da ma lo ia o le la ka lo fiki ka ia o le nga fia mo se kala ma le fa ia o nga ia la nga fa la e le nga le coverage o le la ia a lo ma ne ta pia na fo sa o mo ka me nga singar ka ia sa fa ko le nga le e King Charles Park o nga fa ka misanga e o ngai na yo ra ko captain one ngai ya ka penga ro e le Chelsea presentation nga ngai ya ma ke ma wa kula ngai kai bin no ya la foi ai sui urbana pacific la nga mai scout ma ki kir po ingis ka ma ki o stand out the tournament ya mo le du manga I for urbana pacific la ko ta vai okay le ola la usi sila la men na la yon to ma wa to tonga ai even though nga ma lo le tasila ai la lo ile afamun mut ola se bangan fa le tono le ia ngala ve ro le o di ia pe fa mo le makala ve ka bi ma
ia ngalusi lo ngale structure lo di so was ko e dua ko ngale nga makala fa lo ngadu e ngana pe le structure nga ka woki me ngola ve au pa bo ingale sa makaka lo ia ko po le se pa ka mut ia mga ila ko course ako ngale fa le ko course na ko ia a pe le lead ka ko sa kasi o mo wala war sa ki po kik a pe ka ve puli ko se score lo ngobingo la ka chase ka ko ai pa vera o la lead ia ai ko ka fai kike moris ko ai de kike poura ko vi ngai si de kasi o po ko por ia ngai de so nga de ka bo de so fua ta ho po de si a si do ai kasi o mo war sala kike po o sala kike po o ke de ai fa po o pressa nga o de si au ai confident ka po ia o ngai va ai fa la ka pi technician la ka pi nga ngai de fa long ngai de so mafua ia ai fa kai da nga bang wir ka lo nga ko fa mai ro pitin pe afa ai pe kwa ka ai malo sale okay so talong alam fiti tai ao e malo sila o fiti pe la le fa ta tu au e fa tu mo le malo so lo ile o fiti o lai o fiti lai dunga le se fa ia ina ia ai bang ko foi na fiki e ka lo sambo e pa ko ai fa de con wa fiki ya e ko vo ia au mai malo wa fiki au ma ka lo sambo ia ka kwa o ngai ave nga e ka ko don't be complacent about anything e ya se o e de o fi ngau ngai maru e ko la ko nga ia close ma ia ke ka lo bang al fa le ko na makang ia uma ngai wa makang confident mo so ka me ki ka ko fa pensa mo ko nervous ka lo bombo ia o ngai fo ala ko de me ai ma ngai ka me ka ko mai sabo pa ko fa ilo sa passport o le lang ding o pikir au da sabo so first time overseas ata vai asa le malo fa tai ia fa mo la mo se ungol ta longa nei fa na ta po kala mel na va so lu manai ia e ni va fa mo ta po kala mel ta ao so alo e man to for ta Martin Photos Foundation trust le maure le wa ku ele dengan sabor ngai kau sang ia maru le sa inga ia folau manguia du mangai pe yang ka masang ia ale kapu so ifua winga pape nga manguia fo ile olanga da ngai du mangai ia ele ngakala de ya wa ong ya ka ko kumanga o ngarwe ngal va se ngai ka ngaka be so makua ia makua so ska kala va o ngai to wai oi ku ka kala nganga kasinga va ngor ko fo ingoro sa inga ia langi mai nga fo lau ma ia ka ngapa ba ngai ka sanga ta vai pau leo se kala pu ko ngai su vai fit ia ai mo dia ko lo faanga ia la fo man lo si au ke ko fo inanti ska ngai da so ia fai dos kala ma de o ka wi ka po ingala ko mo kala me bola ko ta vai ma lo fa te tele so lo sa mau mai fo so tenga ma nai ni so ma tua ia o lo atu tapu ia ta longa na yalom fa na ia ke penga mosko ka nga ma nai ma tua fo lo fa ta sia tu ni so la tu ma la mai ni sila o la ko ia mai oscar ia ia ko bang mai ni sila ia o se me fia ma ko de me fia fo mai vai dai ma ngai ke ta long ka me ki mai ni sila ma oscar ia e ma locos isa mo la ko dai ia o la ko fa sa mo ka me ki mai fa ia ka mai fa fo ia nga ngai ka me ia ma ngai na ko e poku ka me ki sa mo loko ma ka me sa mo mai fa inga ia cute na vale relationship dia male pound dia nga ka ko ngol malai ia o dungai in feel inga vai yo visit ia onga ia o mai foi dia ka kadema ia mo be ngale a se kus ka me ki ne eris ka me ki wa makanga e mala sia ka ko kamai ka pa me ka fe ngala ola e ma nga mo me ola ka pia ko me fe so alo malo fa te tele monta por klamela nei foi ta fo ia fa mo ia o sa mo po ngi sina la fa ka por klamela va se fo pe audio ia e ko ia ko ngi sina de aso dua ia ngai vai aso se dua ngai ngi sina ko foi de sa mo e ka penga la so roi o kuso ka vai fa pa lo ka sa mo ai ka fe do ai nga Oleh dia rumah ngai na vai aso ta vai uso fa te tele la so alo monta por klamela manila nei aso vina ka va ka levo uso Mode mana yes mode manda le so ngaso alo setu mo mal taro kala me wale simo sa oitu sa mai suba e fiti ora nei tai ha o tu mo mo sa mas fuli mai tolo mo no to se fuli ma mi to talo le tu la eiba poni ala ba sila ilama to siva Persona nati ai muala vai
ia I tanga le teine o le vaela ala Whaamane ene e ta fiti fiti solo tene tene o so Awalavane I e toi ofo Ia ufainga e feolo Na olo atama e tene solo Pei o se lupe o le aolo Teine manai tama o le kunia lava Wama e ulo wano me ai lau sa Ase e mali e mai o tino e vavai so se tanga Mo le au mai mo ai le fia fai maa Tama wa momo e solo I le ai uli pe I lava e tutuli Faa solo na I e faa li le tata we pau I ona tuli Talua pati po le manava popo le tua ma le fata Faa umuta vale solo I le pala Toto mo ele radio Samoa for lima tola mo ina wo to se fulu male 2 minuto lo to ta le ole tu la e va to pa 9 minuto lo to le maru le tai au ala radio Samoa o le anta tu sa sil to tu beauty sound fi fantasy mai le fianga de pure na pepe tuna tana lene mo le tato por kana nei tai au na pepe pe nga wa sa un e karu loi e Hamilton a ma lo se fu malo le usul ta la sumala wa io o le awa foringa mai o tau nuule ia le tūlanga hoi lea sa tau whawhewhewe mai ele te leo au. O le toi sao atu leo le tātou blues i le top 6 sa le manana o te leo au ona fo o tātou len champini tau sanga tele. Ia a le ala ua vai atu. Ia o toi sui a toa ta penanga makole ninga te leo au. Ia ona leo sao atu sia tātou au. Ia whaftai fo le mona. Whaftai le mona whaaloalo fo isi o lato uso matua. Ia o tu mai ele ava noa. E alu tātou au e whai masui o tātou iau kilani. Ya, ita longon ne weekend ya, ole asa tau mai tau toile sunga lewa. O te loe au lo manatu lo fina ngalo le na o kasi ale au fa fe mai au o lan bona. Ole la usa longa, e ole amba ko ai kapingi uman bona. Paul meu te lo fai. Ona la te wa matana le to usua tu ai fonga mua el tato ngwa. Ya. Olona winga te ua fale tonu lana auta e au. E un te utato va ai ufa ma vai atu e maranga duenga le musual wato pasanga. Ya le lei tanu se e Maria le ta nonga al tatu blues male sifita ya ya o anima nga ya na silfila tunu fa bone. Abepe. Ya o tulanga masani lava ono le lava e to tele la to lo so tai mai lava. Po fea fata wi tato top up. Ya ole fute fautu atu ia. Ola atole luas futa sanga mato pesa tu lunga radio Samoa o dairies o supermarket. Ola no winga e lope fo la vanga la. No winga ia vanga le manto no New Zealand. Ya po la to fo le fato a matan fa long o tato a tautua. Ya ai ele mas falo lo ala va i to tono New Zealand ele o mau ai se a top up a follow at company to tell you ole one New Zealand ole Sparks fa pena foile 2 degrees o follow lo umana o dairies o supermarket yo pumping ole na fo mo wata to teach yourself ya I fo to ina lo tango fa taule le tato top up ilunga online fa masani le alwe
whaonga lau debit po lau Mastercard. I mean lau Visa po lau Mastercard. Ia e te tongi e lau top up. E tatou website le na ua faigofina whaatau tatou top up te minei o le website le Digital Pacific o le tatou website le ClickX. Ia whapena fo le tatou website le Michael Top Up. Ia vai se o le whanau la iti. O nei le whale mwhai ona whasosoani e whaasino ia tatou mātua. Ia loa ngā e website whaonga le lau email e te lista lai. Ia ono ina e mwhai ona latu lau li siki. Ia o mana tongi lau top up. Ai lala no whai atu whapena le whaonga website. O leo tatou o le tau malu luta vai. Kanya tayo lo sorta vale alu faloloa. Ia misa tingi wa tama isa mo ona vili me wa top up. Se peia la uman lang. Tinga vai tu ata. O tas puntasi le po. Ai fa mai se fa mol. O mana o mi top up se fa kula tata se mata tu le news ke se va. O mata na news me la hit lo no ngor fa tala la. Gala. Ya ai o le la mo wala fa ngofile mo tato. Whaongalunga o le penga te whailangi o foi la foi no se leni sa moa. Whamasani whaongaina le ClickX e la foi le se leni. Ia o le nā ua whaingofio na mau e telefonia tatu aini sa moa. Ia maanga i tatu digital. Ia e tala i tua. O nisi vaenga le tau tua e te mana o mea le sosoani pe a whapea o le te eo kilani. Asiasi ma tatu ofisa digital nai le mauta sa moa. O nā mwhaon maua i nā ia le whionga e pesta. Ia meze fo ia muangutia ia maseu nei foi tangata mai ona sosoani atu i le lista laina o ClickX fasino atu la foi no le top up online ia fa pe foi na sa ni malanga sa mo ia mai ona mau atu lau SIM card ia fasino atu le pando ia etala fia ngai le male umi ia o lau fainga malanga ia ona fa matu ile le tatou pukalamenia so manu ia tele tapo inga le tatou blues ile latu talonga ia male Chiefs ele ma faina ngalo ia te au le final tau sanga te ni tapai io ora vengo la tala ele eta ai fola fortalonga au ngao a tori tu sa tu mole Chiefs Moto ya nga ya la tuta vale moto yo Hamilton. Ile mata inol ta longa le ta alo le pusia ono vole te tusa o le fu moto amaro sia our chiefs ya. Tatu talo sia ya fi nau ta longa ta ya. Ya manu ya foi la nga ya tu le lo eta puan tatu wa. Malo fa te la pepe na paule me o le te lo ma o la ngona. E ko happen for me fa penga ka longa ka. Salah toina salah fai volen tu volen men tu mo uso manuel weekend ya lo fato soy sua la vega la pepe china chale len el pule tinsel maltato porque la me o ne foi tai o le tu langara na yai ya wa fa mai foi male tu taro porque la me maru le tai o ne foi tai o para ne vaso a to sa mona tu pele fa malo fa te lava la tapo inga malo talo ya ola foi se fa mtalanga o le tau mali ma pa pa la fa fonga ba ne tai o ne vaso a to mo tu atu no finanga ke siano ya manga lo se lau o le ona ya mal taro porque la me o ne foi vaso a to mo wi lava le tatu o atu fa mai a foi mo taurunga ne vaso ta o tatu ngana sa mo manu ia foi tele porque la me onga lo fa nga solo mo ne foi vaso ta o ya mo ia foi ne fa o vaso ia mangu ia foi le blues tatu fo pe tala iva mar porque la me fia mai fa volto to ro sa mo ne aso mo le time so ona ta vai meni sei fo ia manu ia la usa mo e matalasi si o mia elesami atu mangalanu lawala mewa ipia o tangata la usamu ala usa moa ea mea tu ai lo
Maria, fa fonga yo talani mai ni Zealand. O le fa fosio fa mama stasio fa ilo tusinia le li pare mia o ni Zealand. O langa langa in fesili winga. Ile mafuanga sa le ilongo ina ile official Christopher Laxon winga so enga le leo ile tosanga tu wine. O le tui fa ilo tusia Michael Forbes tu uana na ngalu nga le solulu. Ma fa tu SA tu inga ilo na po ino leo le la feu so inga fa unga li msta ma tai finga lo fa tel tane. Manona o mio ni ato ni vainga le leo ni tama tai sa ya po ina mai le fa malam mai le po. O le asona na fi sa fta ye le ni par mi ma fisili mai o foi di poti e winga le mata open. Esa fa ali leo. Sa la to mo se fa jonga mai se no fanga o tama tai finga lo fa tel tane wen toni ya yu lai. O le tusang te wai. O no ni ata sa mo le telefoni ale ari sui fa lo tusi. Abita sa fa yer fa unga leo o si tulanga ma naumia le fa ye se fa salanga. O Forbes sa whainga ruenga mo le tamata minister o atina e lautele Louise Absent i le taimi. Mai na te le whaai loa le tamata minister i le suenga whaasanga i atia. E na te la ilanga fo i le official parmia i no whaase iai e ngalua i a February. Sa whaari Absent i lau whaile potina nafi. E sili atu lo na atu ngalunga i winga i tamata i sa afia le ngai o inga Forbes. Na i lo na whaalongona ua iai i no official ngeina.
Ma ni fesili au na fesili sao ia te ia pe ai sa e na te le fai lo ai su enga leo. O le tawa tai minister ma le office o parmia sa la tu falia. E le so la tu lo se fai tonga sa fato ai lo. I le pole solua o le vai sonei. O le tawa tai minister senior Julius Collins sa ia falia. E le fa longo la se fai tonga winga i le Amio Forbes. Ma o fa te ia i le fa longo i nei tua inga fa sanga ia te ia. Ai o le fatina po le madam o le no fuanga o ngā ruanga whaataritani i Wellington sa i talano ai. I le teimi sa i longo i le sui whailau tusi o le pārmia i le tua ia luna poino leo o le whauso inga malana teine whai ngā ruanga whaataritani. Ua mana o ai e whai ese fuanga i winga le tula whono mo mata o patino i tanga teito tasi po le privacy laws. Pe ao mai lo e le poino whaari lorilo tinga te unoa malo latu i loa. Faria e lea fatina o se whawhita auli le mota mai te umo e poina o lato wata e unoma se lato i oenga ai pole iloina se whawhita auli au tu e mo mia le taula iaim. O lea fatina o i oele le ituani usila e le whailoina o ia sa i whalia ai ina ualu i whawhori ta mai te whaingaruanga ma le potu sa i ema Michael Forbes ma i atua i aile ali ino na poina o leo le teimi o lea whiusua inga ma whailo atu i atea lan telefoni. Sa alu le fatina e le potum whaafto aia ia Forbes, ma whai iai pesa ia poina mua inisio leo, o ni wheuso inga a tali, ha, ma ia tapa ina i lore numero whaalilo lilo pol pen number o lan telefoni e ta watu. Ina wa tilo ia i lan telefoni ma ia mawai leo poina, ma longo ai lo iai LS, ai ona tau fia le telefoni ma aveilo i leo. Whaalia e le fatina, e na te iloa, ia nisio ta maita sa poina ia leo, i teimi o whiuso inga ma Forbes. Luas fulte usanga taro na suia tula fono mo sitseni. O ta mai te whana na New Zealand tangata overstay o mea tuni whafo. O iei nesi tūlanga o lele ai ni wha mongo ni whamtalanga ia e la tau. To e au noa masi awala e a nga iai ile numanai. Ina ua pāsia re whainga malo leipare ta mai tai pārmia i le vai taimi Helen Clark i tula fono. Ua wha vai eise ngalu o ta mai te reni wha mongo ia e la tau. E o lava foi tangata whapito i vaianga o whemalanga inga. E matua ili ai mo se ai tia ia whianga o le ai i ola. O le whaito wafe mafe o nei tamaiti. O le tūla whono toi teu o sitseni luafe mareono. 2006 Citizenship Amendment Act. Sa oko meki o na whaamuta li ai sitseni mo tamaiti e whananau ni sila. Ma i mātua overstaya. Ai po mātua e malanga mai i visa le tu mau. O le tūla whono sa lang loina le pātia le National. O le rilo ia mo whemalanga inga Alastair McClement, e siria ma le luasu lima teu sanga o ngaluea i le mlaenga. Ai whatoa alata moine sa i loa i le whaata le taape ape o le tula whono. E pene i whaari ai le vaenga o tala ale the detail. Sa i whaari ai sa le eimasona manatui ai o le tula whono o le avema whawhita auli. Whatoa ai loa ino o se whawhita auli kele ina wāmata. O na hanga i atu nei tamaiti ma tō mana tuai. Pe tō fia i la tōlo i ai lenga tūlanga. O le lehau ni wha maumonga i ai la tō. Wharia McClement, o ia te maiti o mai a nei a onga maulunga. Ma o la tō i loa inai, o la tō o langa o mutai i. O na o lei nisio o wala e la tō te whaia. O ia te maiti o wha ingoina o te maiti li lilo ia pol Invisible Children, e bea na whaari ai e whaili poti ali lei Johnny Sila mo whemalanga inga, Gil Bonnet. E mafuli lei te maiti sa whana nau mai overstaya e po matua, e malanga mai visa le tō mau mai moto le Pasifika, initia masaina. Sa i eiloa i nalawa whaamatalanga e winga i nei te maiti le tele o tau sanga pe tai. Sa whala fina e po le pui pui o lato matua matanga talau tele i nei maua ti puti ese. O le mata opo le tamatalavu i a Damon Kuuma. Sa ali mai ai le whawhita abu tele ina waloto tele le tamatalavu. Ma tele no ai le tōri sile le luto santaluai. E au no mar whailo ino ia, le sa whanau mai matua overstaya mai intia. Ai o tau sanga nei sa auru tala i eilo minga mwhasala launga. Ma whailo ai o ia, ina o sauni le matanga runga whemalanga inga ti poti intia u lava, sa whanau ni sila. Ina o sauni au le universite o ina sa ilo ai loa, e le mawhai ona, e le mawhai ona urfale, ona ele ni wha matalanga wha mawina i winga a teia. Ai o le atiri whainga tai o le mata opu, o le tua fufine o le tama, e le o awhia i le tula whono. Ona sa whanau, ai le suia le tula whono i le ruafi maleono, o no winga, o i o Citizen New Zealand. Ma whaari elu tamai tai whaili i poti a Bonnet, ua leo se whaafita ule na o le a ingo kuma o tupu mai ai.
E se sua nga fau mai no fanga le Lowe Institute Australia o fai roi. O tu no pira silo na matitiva o le ala tu tongia i le matati o le maulunga o tu pera tongi o i ta alafu i a sainga. I le tau sanga nei. I le suenga sa wha matuina i masino mawai. Sa fai loi o whata o te saina. I le tapa i nā to le toi tongina lea. O le lua funma le 2 biliona ta la Amerika mo i ta alafu. Ma i tunu e fitu ma le 5 sa wha senga ina le whare tupe le rangi. O ni tunu pe sile to matitiva to fa ngofie o na fia ili to sanga nei e se folu e monto il Pacifico lo afia ile lisi ai o jamireo lo te ena le minister vai fa forsaina o se mata fa yo yesaina ile fa falo la yungi ai kalafu o le lisi o se fa pito le Lowe Institute Riley Duke o i falia o saina o sifi mai o se tunu e tola mo in malienga ma tunu moni fa to penga ile ave masifi o aunga ai talafu mo tunu te wati nai. Whale Duke o no vaenga te telo tupe salu ni atu seina le vaitu sanga le lua afe se fulu ma wha solo mai ai. Ma le awala sa wha tūlanga ai ana tupe no noe te walatu e porokalame le fulu spa awala, Belt and Road o le tausanga ne o tilu i sa matua yoso ma wulu hai o tupe to tongiatu. I moto le Pasifika sa no tupe mai a seina o Whale Duke o tupe toi tongi mo ni e talafu ma lava na avea ma fita uli tele ma ya maito winai sa moa tonga ma Vanuatu o siliato na maulunga le la matia nei loni ma ya sainga talonga le tamatalo televo kiwi shem ta tupu ali potia sa seia ma molia le tomfaia fa o maliu o le tamatalo mo moa kalapo le Hawthorne ma le Melbourne Storm sa lo kaina le o Victoria Australia ma sintuai e beno li potia le televisa le 7 News. Sa li potia fo yo le morianga le so e so tanga. Ma se fara la fala ainga. Ma le mata upo mai la bona ye fa mastonga. O le ta mai luos fulu te sanga o fata o te tula lumor fa mastonga le Melbourne Magistrate Court ya o kuso pena li potia. E li ma fa ye le Victoria on fa so ina in fa mtalanga winga le mata upo malele jodi sila. E au fiai ma le mesa tu o ia le tupu mai yo le so tula fono. Ai po ana fe foi sat poai o ta tupu sa faalu le telo ron talvo e ta alo la kapiai e pe na firfili atu e kalapu e Australia ile mai ai ona ta alo e la kapia o nga maulunga o kilani le College St. Peter's College o le atali foi o le tamasa ia le faavaina o le kapiliki le Warriors ni sila Tony ta tupu se tasio tamata alo mata ina telo le Warriors ile vai taming o sem ta tupu e toltu sanga sa ia kalapu la kapifa Australia le Aussie Rules ma le Melbourne ale Melbourne Hawthorne ina o firfilia i tama e fai ia i firfilinga i lua afe masu tolu e peitai e leita alo lava le tama sanga tele le AFL ma li liwa i loma ta alo le kapiliki ina o sainia ele Melbourne Storm i lua afe sfurono e peitai e ui foi le firfilinga e leita alo lava le tama sanga le NRL ma tu e taliwa ne foi ta alo le kapifa Australia i merepone o le ata alo nei la o kapia le Hurricanes e normal la to huka le All Blacks a sa fo mo mo le talonga e qualify ai manga ia tuai i se fa solonga su anga champini mo le super kapi Pacifica mo le Brumbies i Canberra Stadium la stonai o le pole solulu sa firfili ai au mo tala pitai o le asona na fisa to e AVCI ina u fa maonia le afiango no nga vai o le mo fa yo na malanga i le si tu o le vasata semane Lata mai nei sa whawhiki ai lawa no lupe so di ai la uri Joseph Parker to e fusua i leisi o fusio le rangi. Tulu ai, lingi ngefo whainga wha porkiki i whiutana inga mo whai plenga wha professor. Ai wali po tia nei le awai niso whiutana inga mo leisi na fusuanga pe taua e fusu i se tama Englani i Peritania i a Setema. Ai e leo le tamalon tona i a Daniel Dubois le champino le fusa le IBS. Le sa fa fosi ona mai e toi oni na ya so fitau i mapaka i le champini a February. O tu poa o le a fusune ia Uzik, mo le au inga, mo le au tafa ia umo fusio au panga mafa, i le malaya le Wembley Stadium i le asaluas fulo yulai teimeni sila. O le Alexander Uzik, o lo umia fuse tolum. Ai o falia nei, o le ana pulenga, o lo faya telenoanga, i niso tama e au fiai ma tama fusu mua, le sa fusu iai Parker, Derek Chisora, ma Dylan White, o Britannia. Ma le champini mo le rolangi le upango le cruiserweight ia Lawrence o Goldie. Faria le pule o Parker ia David Higgins i le vanga tala le televisi New Zealand. O lo faya la to fe tana inga le timi nei, ai o le timi nei, e mwhuna whape mai o se ingoa lawi lo tele
mai o se fusu anga au tu talana le yaso. Iai le ona sa i tangtau mamanuia le so. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ta lofa au kilani, ua toe o ni aso o na taunu uleo le wha moe moe, o le tatala alo ia o le whale o lo fau le laumua o Mount Wellington, le Meadow Asian Supermarket, a wane ingalo le asfa reile nei, o le a maua i le tele o wha pitoa i o loa, wha pea fo i wha fia fianga ma le face paint a le whanau, tala i atu le tala iou a inga mawo, o na tātou wha tasi leo le tuatusi, 5 tasi iwa Ellerslie Pambua Highway, Mount Wellington, a mata le wha moe moe i le fulu le tai au, the Meadow Asian Supermarket. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la i to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina ma toi momoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamitalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua 5. Po le e-maili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le toe te aese ai. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oh
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
le upu le poto mo I tātou le nei tai au. Mo mai lea I le tusi e pata oto. Lona mta upu e ono. Lo watali ie a whai wa whai o e ma moni o la wo. A whai wa pata ngopi I lima mo le tangata ese. O mai lea o e upu alo ngutu. Ua maua o e upu alo ngutu. O le nei lo watali ie. Ie whai ale mea nei. Ina ia lawe ina oe. Pea o mai le pule ala wo ya te oe. Aluia. Ina ifo. Mai na ti atu I la wo. Awane e moe o mata. Pe tuli moe o lau mata. Ie lawe ina oe oe. Pei o le sevi ai le lima. E pei o le manu foi ai le lima o le fai manu. Le pa ye. Ina e aluia. E le loi. Ia vava ai ilana mio. Ina ia poto ai oe. E le aiso na tai tai. Po se leo leo. Po se pule. Ai saunia e ia ana me e ai le tausanga me vela. Ma paputu ina ana mea e ai. I ona po e se le ai saito. Le pai e. E te ta oto se ia fea. Se e tu la ia fea I lo moe. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pe I lima e ta oto ai. Ai o mai lo matiba. E pe o le malanga. Malo le tango lima e pe o le tangata wa sauni lana au penga. O le tangata u la vale. O le tangata anga sala. O lo sa vali ia ma le ngutu pa pio pio. E ngeno o na mata. E tau tala o na vai. E whaasino I ona tamatama I lima. Wai lona loto le wha pio pio. Na te paitonga piti leanga I asa uma. Na te whaatupuina maa seinga. O le mea lea e whaapua sei ai o na o mai o lona maa laia. E whaapua sei o na nuti mo ia o ia. Ai le ai se pofo. O mea nei e ono wa ino sia e reri. O lona fitu fo I ua matua ino sia lava e ia. O mata wha sia. O le laulau whaiva pepelo. Ma lima e sa ai toto. O le sala. O le loto e mana tunatu I tonga piti leanga. O vae tele babave o na tau fiatuli. I le leanga. O le mori mau pepelo. Na te tau tala I me pepelo. Ma le na te whaatupu ma se inga iuso. Lo watali ie. Ie e tausi I polo inga lo te maa. Awa foi e te tu la fo ina. Le upu e a o atu a lo tina. Ia fusi ai. E le au noa e lo loto. Ia aso ai lo ua. A e savali. E taita ina ai oe. A e moe. E leo ina ai oe. A e ala. E tau tala ai ma oe. A wā o le polo inga. O le sulu lea. Ma le upu e a o atu. O le mana malama lea. E a o inga foi. E a o ina ai. O le ala o le ola lea. Ina ia leo ia te oe ai le whawhine a mi o leanga. Ai le laulau whaiva mole o le whawhine ese. Awane I nau lo loto I lona lale lei. Awane I maua oe I ona lau mata. Awa e iu ina toe na o se pasi a reto. Ona o le whawhine tani tane. O le a bafo I le tas tangata. Na te tau mai lei le ola o ngā. E abe ea. E se tasi le afi I lona pata. Ai le mu ai ona ofu. A whai sa vali se tangata I lunga o malala ola. E le mu ai ea ona vai. E whaapea fo I le watu I le a bā le la te tua oi. Ai se tango I a te ia. E le whasawina o ia. E le ino sialenga oi pe anga oi o ia e tali ai lona manama. Ina ua fia ai. Ai a maua o ia.
o na tau i atu lea e ia e tai fitu na te abantu ai o loa uma o i lona fale o le moni lua i le pafine o le aiso na mafau o le na te whaia le mea na te whao motia e ia lona lava ola na te moa le pasinga ma le wha maina o lona luma po i e le solo i e sea lea a wā o le fuā o le ita tele lea o le tangata na te le whaasauina po i o ia i le aso e tauhi ai masui na te le talia se tongi ola lama na te le mawhaia foi e ui lava ina ua whaatele ni me a batu ai o pore poto mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. If I
Sipo Mario Crichton Family Manatua Getsemane Pamaya tua e pai tau vino le upo le poto mo tato le ne po tai ao tato mo le tai ao le lofo le li ila so paraile le sono yuni lo ono lima e ao le upo le ola le sulu yo tato bae ma le mamalama yo tato wala e mo lunga le vi inga po i le tua i lona lofa ma lona nga lei Swa pongo le upo le poto ia pe au nia le asong fua e le soifua manuia le mamano le atunu ia ves foi se malosi o le venga le radio Samoa lo su leva minute ona tana ona tula spuluta e una tato tala i vai panua e pe on paponga iai fanga so leo tato por kalame ia ava pe o mai ia ele o iai le au fai sumbalingi ka ia na o mano lo ia o ngalo fo inga mafa fala au kamai ia le mo pa ia so deri mo le atfo la o fo soifua so nga te tia fa la tusi ma so nga fa au ia John Bassi ia ele na fo ia so fo la to fe ro ia fo ele fa manastino ai o pole el wakua i kamai ku lo ilunga sa ano e o so fa ia o le asfraie le o ngase fo le neva yas Ia mo lunga le hanga le leo le matai i lo tō soifua to loi so mātou wona leo tātou i maputa i lunga o peau mga ngaro le ea veni lau le lei i le mi ngau ma le whaaloalo e tauai ia o le suafa manu maalolo tātou li i o Yesu Keriso pele o tō whingalo pele o mātou roto o le sa ili i a te oe ma tātou na le loa le alofa na le atua e o wharopan pa tā alofa atuai le ator tātou atu mai lava i monga maulunga pa ia se o pito i titi ta lofa lava ma lolo so i fu manuia ma lolo folau pa ta lofa ia pa ur tala leo lo va tuna pa lea so se tapo out ro nei to vine to suina le vai o so i fu o lava ni nganga mo ia mo lo ma lo forofa pa ta lofa tu ta lofa lava pa ta lofa ia tunu malo le tunu ia o lofa pena foi ona mai mom mau mai fa fonga mau mai ia o forofa patalo patu ma lord folau patalo vai so mo tanga sangase mo to malawa sa leo fala fu ma pu si o to fanga malo le tunu ia te tonu lo ia fa malo longa le ri o pa ia tu pa iane ia mo malosi o forofa patalo patu le tau ale radio Samoa ia e wina te oto ai ti ngai lungo lo moenga ia o la lava ni pesenga o musika wina fai ma vai malu ha te oto ai o ti ngai fa mo ola tu u fo mai lana fa mano longa tato te mano losi ai forofa patalo patu patalo le uso tinao tu fa pino tulio lanto fasalang eu tar tonu no fanga fi o ia se tas ia so fua mo la fa pena ia lofa tele te talo mo to pe la no fa manatu fa pango tangiao le sala mo le wi ona ta mai ai leo ia ma to fo i lo na ainga o le fa mano si au le na mo to io ia lofa tele atu tu li fa maoni o to fa salanga ma be mai se la fie le matango fie le tua tato feilo iai furitua le la langi la ea le matango fie la langi ma wor so fu tato o ya la leri paulo le ala tato te manu ia lofa te le atu la to tuli pasalanga ia matatalo fo imo to talofa lava ia mesfo na ya lum fa nau o sat fo i fai wa onga le aso ia tavam tine ia malulo sa fo lau langi ma tinga o tato le vola pa uina fo le patawina o le ngana mantango fie na lofa le ni fo i mo tato len so i fo e to matua mola e tato au ne ngalo le numero tasina tu lo le ngana ya ngoto lo loto le tama ngoto lo loto tini e te ola e lem fainto e avesina por ale malo ser fa pertania o mausali mai te mitai stai o luma veo e maloia e ala vastulanga po a ele li ete au onai na walava pa pertania to fali luwe oi ile ngana Samoa ile ko sa ku pe ko nge se pam tala upu ya lo fa tele atu mo to ta tele mo ria o to lumnai ya
Ma tala I tono la onga, la se meo pa do pesasi ai o I tono la onga, po I mai fale, awane ngā tia I fatu wala vai. Io tala noa lo tama, tala noa lo tina, pa so ai, e te fo I leisi vai aso. Bola, ua mala ua venga sa tau wamo to tono la usenga pe tau pe le tau, le ai se, o le tali au le tau, o ai te pa so ai silo na pa so le tua, e te tatalo le tua, ma e pesili ai, e te langona le pa I mai o le nganga pa ia, tomaiti, au ni ngalo le lofo le tua, o le amatanga nao mea uma, le apo ile, ngalo le tua ia te o tau, ia fili ni se pai matoa, o le tala le lei yaso e luma, ai manuia o onga ne yaso, manuia le ngangana sa moa, pa tawe ina tonu a onga, po pia lava iai, ea le lava e pa me melo iai, le malu o le tātua tunu, ea manuia po launga, malu le tunu le wiki ene le o tātua, ngai atu polisi ui o le nei mai yaso, ia e maulunga lava vi inga o le tua e po I a te ia, Foropa pa ta lofa tuai, pa ta lofa dunga la apia po ringa ka lofa, ka siano sa nele, la lofa mai tia tia. La wo uska, la wo ka umapa la fua la, ai koe fo I male song fua, po se aso nava yaso, ma no lama ka siano sa nele, mundia ngā ruenga, so mapa sepo vantau, ma no lama pa aptai, pena po I a Juna, tui bai si ngano, sore, ka lofa, Juna, ua sola ko I merpongi, ya le lama e ka kara lua ka mtu makikia I le peka kingi I papatoi toi lo patu uso melpone ya umalu lu tusa lava tau lo patu Juna le ngan voi maptanga o tato I au te ronei lo patu mo e mara ainga aptai mapta mai tua sao ka lo fae o mai bebela ia Brisbane ya manuia fo le fo weekend tu sao mara ainga aptai Eli Ray o hamera inga ia lopo te reatu ma lor mapta mai nita saulo ia ole na ole nga lue ia umale aso e fia fa vai umale aso e fa noa pe o Aaron Sila ma mose le wo mai ia lopa tu Aaron Sila ia lopa tu o finga venga ngai I fele nga lue so le ngai ile tima le Global Express I papa toi Aaron Sila lopa tu per toi a Maple Manofo alo Fatavani and Sina la futu pati mara inga kalo pai mano leva mai ea lo fatu mano foi corretta waya mara inga ea ole na mano lama patai pangazolo tato proclame ole wa sulvaru minute ona tana ole tu last fulu ea to ya winatu ea tato tala e pe ona paponga e le so e manuia lama po langa manuia po le weekend Mano le tunu la to lunga la wala fa mo mole kolua fa mo mole o pa nga ina te foni e leo se va to lunga tu alalo ya man fa tua tu alanga de radio sa mo ta to uma o fa ta wa ina la telefoni e mo le no pa pa ti mo ta malawa a fe kau I mo pa auke le ko fo I mai ya pe le pa pe ina le li fanga ya tu mata nga wele o fi ta ja ina ia maua tātou le muria mai le au ngāra ta talo tātou, ai pata mana tātou, a wara wha ngā inga te whone lunga le awala, ta ngā I lei mori, a wara wha kope lau inga le anor ka amale, pai maria tā ua, pai mai leska malo, slow down, ioi, pai mai aro le mu, ka ngā I lei le kuka mkauma le kuka ngavale, a le ai, a ku maumalong me mata alu, a mu mai tu, tā ua tele ta ngā I lunga ala wha ilo, Leise si lunga tu la fono, ya e manuia lama, la singa o le ne aso, fa tasi mai o tātou tua, alofa tele tua sinsina, tālo fai, o manu luna tunu, e la ngona yo tino, e le fia o tau, na yo ta mama tutua, o tina matua, ya lofa tele atu, ma fanfana au le li ai lunga ya tau, lana pa mano longa e pa atu, mawarto manosi, le pengo pier pe ngai ma le malu lo netro ya tonu ya lo yai lo ape nau na ya pa nau lo pe ngai na pa mo to ya pa ria le ni tu asin sina ya masele atoro ta to tro man ria le weekend man ria fot pa mo man ria fa unga fa na tuina ma le fa ta waina o le ta to ngana ya manu lo sa por lau langi ma pa mai so Siva música Limalunga malalo Awale
Malalo lo toto, we my
Nga ole Radio Samoa se furulima iwa tolu amo tau tuaina oe ilaungana fitua so le vaiaso. Lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso. Talo wa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai le se fulu lima I wakolu a mo Radio Samoa vevela a malulu a David le mai le ua tātou lava le tu las folu tau tua le Radio Samoa su lima I watoru a mo e manato lo mnuia lava le malo le tātou tunuu nei vaenga le taialas parile wanga po tātou ele weekend ya mesfoi lo mnai fo le asa manato la sale la sa ngei o le pentecosto e o le na te alu au nei fo le nganga pa I so swan silly now mo I tātou soifua mo lai le se mea tātou tfa vai ai pe tātou te popole ai ea ele tu lapo ia lava I tātou I au lofa lo tātou atua. Come on, ta whakawhea ngei la. Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau ta avale. Vili mai I le lua fitu ono iwa wha ono tasi. Pe asia siane I le lua se folo Hoia Road I Otahuhu. Talofa Samoa. O Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, o lo e mana o e whātau watu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine loa le kānau. Tanga iane I le mātou pera te whailangi mō lisa whamtaranga kānau.co.nz. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Kaya Maria, whawhangmai o talani mai ni Zealand. O le whawhosio na whamama stasio whailau tusinia le li pare mia o ni Zealand. Ua langalanga in Fesili Winga, I le mafuanga sa le ilongo ina I le official Christopher Luxon e Winga I suenga leo I le tausanga tuluai. O le tui whailau tusi a Michael Forbes a tu uana na ngā luenga I le solulu. Ma whātu ese ai tua inga I luna poeino leo le la wheuso inga whaunga ni masta mai tai whainga luenga whātali tane. Manona umio ni ate o ni vainga le leo ni tamai tai sa ia po ina mai le wha malama mai le po. O le asana nafi sa fteia e le ni pare mia ma fisili mai au whaili poti e winga ele mata open. E sa whaali e leo. Sa la to mo se wha jonga mai se no whanga o tamai tai whainga runga whatali tane wengi toni ia iu lai o le tusang taluai. O no ni ate sa maua li telefoni a leari I sui whailau tusi. A betai, sa whaiar whai unga e leo au siasi tūlanga e manau miai le whaia e ai o se whasalanga. O Forbes a whainga ruenga mo le tamai tai minister o atina e lau tere Louise Upston I le taimi. Mai na tele I whaai loa le tamai tai minister I le suenga whasanga I a te ia. E na te la ilanga fo I le official parmia I no whaase iai e ngalua I a February. Sa whaari a Upston I lau whaili poti na nafi. E sili atu lo na atu ngalunga I winga I tamai tai sa a fia le ngai o inga Forbes. Na I lo na whaalongona ua iai I no officialing ina. Ma ni fesili au na fesili sao ia te ia pe ai sa e na tele fai lo ai su enga leo.
o le tamaitaʻi minista ma le ofisa o le palemia sa latou faalia e le so latou lo se faaitunga sa faatoʻa loa i le po le solua o le vaeaso nei o le tamaitaʻi minista sinia Judith Collins sa ia faalia e le faalogo lava se faaitunga e uiga i le amio Forbes ma ua faateʻia i le faalogo i nei tuaʻiga faasaga iā te ia ai o le fatina po le madam o le nofoaga o galuega faatalitani i Wellington sa e talanoa ai i le taimi sa ia longo i le sui failautusi o le palemia i le tuaʻia i lona poʻaina o leo o le feusoaʻiga ma lana teine faigaluega faatalitani ua manaʻo ai e faia se fuafuaga e uiga i le tulafono mo matau patino i tagata tuatasi po le privacy laws pe ao mai loa i le poʻaina faalilolilo o tagata eunoa ma lo latou iloa faalia e lea faatina o se faafitauli le mo tamaʻitaʻi uma e poʻaina o latou ata eunoa ma se latou ioega ae po o le iloaina se faafitauli autue mo mia le taulaʻi ai o le faatina ua i oe lelei tuaniusila i le faailoaina o ia sa ia faalia ai ina ua alu i fafo le tamaʻitaʻi faigaluega ma le potu sa ia ma Michael Forbes ma ia tua i ai le alii lona poʻaina o leo le taimi o lea feusoaʻiga ma faailo atu iā te ia lana telefoni sa alu le fatina le potum fa to ia Forbes mo fa ia pesa ia poina mo inisio leo oni feu soinga a tali ha ma ia tapa ina le numero fa lilo por pen number o lan telefoni to watu ina o tilo ia lan telefoni ma ia mawai leo poina ma longo ai lo ia LS ai ona ta fia le telefoni ma avelo leo fa ia le fatina ena te loa inisio to ma ita sa poina ia leo i teimi o feusoaʻiga ma Forbes. Luas fulutausaga talo na suia tulafono mo sitseni o tamaiti e fananau niusila i tagata overstay mai atu ni fafo ua iai nei se tulaga o lelē ai o ni faamaumauga o ni faamatalaga ia e latou toe aunoa ma se auala e agaʻi ai i le lumanaʻi ina ua pasia le faigā malo lelei pa le tamaʻitaʻi palemia i lea vaetaimi Helen Clark ia tulafono ua faavae ai se galugalu o tamaiti lē ni faamaumauga ia e latou e o lava foi tangata whapitoa i vaenga whemalanga inga. E matua i ai ma se aitia ia whianga o le aia i ola. O le whaito wafe mafe o nei tamaiti. O le tūla whono toi teu o sitseni lo afe maleono. 2006 Citizenship Amendment Act. Sa oko meki o na whaamuta li ai sitseni mo tamaiti e whananau ni sila. Ma i mātua overstaya. Ai po mātua e malanga mai i visa le tu mau. O le tūla whono sa langloina le pāti le National. O le rilo ia mo whemaranga inga Alastair McClement, e sidi ma le luasu lima teu sanga o ngā luea i le maenga. Ai whatoa alata mai nei, sa ia loa i le whaata le tāpe ape o le tula whono. E pēne ia whaari ai le vaenga o tala ale the detail. Sa ia whaari ai sa le eimasona manatu iai o le tula whono o le awea ma whawhitauli. Whatoa ai e loa ina o se whawhitauli kele ina wā mata. O nā hanga i atu nei tamaiti, ma tō mana tuai. Pe tō fia i la tōlo i ai lenga tūranga. O le lehau ni whaamaumaunga ia i la tau. Wharia McClement, o ia tamaiti o mai a nei a onga maulunga. Ma o la tau iloa inai, o la tau olanga o mutai i. O na uolei nisio o wala i la tau te whaia. O ia tamaiti o whaingoina o tamaiti lililo ia pole invisible children, e pēna wharia i whaili pote alilei Johnny Sila mo whemalanga inga, Gil Bonnet. E mafuli lei tamaiti sa whananau mai overstaya e po matua, e malanga mai visa le tu mau mai moto le Pasifika, initia masaina. Sa ia iloa ina lava whaamatalaga e winga i nei tamaiti le telo tau sanga pe tai. Sa whaalawhina ai po le pui o la tau mātua matangata lau tele i nei maua tiputi ese. O le mata opo le tamatala vau ia Damon Kuuma. Sa alia le mai ai lea whaafita au tele ina waloto tele lea tamatala vau. Ma tele noa ile le toni sile le lutau santalu ai. E au noa mar whailo ino ia, le sa whanau mai mātua overstaya mai intia. Ai o tau sanga nei sa uru tala i eilo minga mwhasala launga. Ma whailo ai oia, ina o sauni na matanga runga whemaranga inga tipoti intia e ulava. Sa whanau ni sila. Ina o sauni au ile universite o ina sa ilo ai loa. Ele mawhai ona, ele mawhai ona urfale. Ona ele ni wha matalanga wha maumawina e winga a teia. Ai o le a tiri whainga tai o le mata opu, o le tua whawhine o le atama. Ele o a fia i le tula whono. Ona sa whanau, ai le isuia le tula whono i le ruafi maleono. O no winga, o io Citizen New Zealand. Ma whaari elu tamaitai whairi i poti a Bonnet, ua leo se whaafita ule nao le a ingo kuma o tupu mai ai. E si suenga fau mai le no whanga le Lower Institute Australia o whai loai.
O tunu pira silo na matitiva o le alatu tongia ia le matati o le maulunga o tupe tongi o i talafu ia sainga. Ile tau sanga nei. Ile suenga sa wha matuina i masino mawai. Sa whailoa i ua whata oto e saina. Ia le tapa ina ato le toi tongina lea. O le lua ma le 2 piliona tala Amerika mo ai talafu. Ma ia tunu e fitu ma le 5 sa wha senga ina le whali tupe le rangi. O nia tunu pira silo to le matitiva to e whaingofia o na fia. Ile tau sanga nei. E se folu ia moto il Pacifico lo afia ile lisi. Ai ora jamireo lo te ena le ministero vai fa fo saina o se mata fa yo ia saina. Ia le fa falo la yo ngi ai kalafu. O le lisi o se fa pito le Lowe Institute Riley Duke o i falia. O saina o sifi mai o se tunu e taula mo ini malienga ma tunu moni fa to penga. Ile ave ai masifi o aonga ai kalafu mo tunu te wati nai. Falia Duke, o no vaenga te telo tupe salu ni atu e seina le vaitu sanga le lua afe se fulu ma fa solo mai ai. Ma le awala sa fa tulanga i ana tupe no noe to walatu el proklame le fulu spa awala, Belt and Road, o le tausane, o tilo i samatua ayoso ma waluhai, o tupe tu tonyatu. I moto le Pasifika sa no tupe mai a seina, o Falia Duke, o tupe toe tongi, mo ne e talafu, ma lava na avea ma fita o tele ma ia maito inai sa moa Tonga ma Vanuatu o siliato na maulunga le la matia nei loni ma ia sainga ta longa le tamatalo televo kiwi shem ta tupu ali potia sa seia ma molia le tomfaia fa o maliu o le tamatalo mo le kalapo le Hawthorne ma le Melbourne Storm sa lo kaina le Victoria Australia ma sintuai e beno li potia le televisa le 7 News. Sa lipo ti ai foi o le molianga e le so e so tanga. Ma se fara la fara ainga. Ma le mata upo mai la bona ia le fama stonga. O le tama luos fluiva te sanga o fata o te tula i lumar fama stonga al Melbourne Magistrate Court ia au kuso pe ona lipo ti ai. E le mafai le Victoria ona fa so ina i fama talanga winga le mata upo malele to di sila. E au fiai ma le mesa tu o ia le tupu mai ai o le so tula fono. Ai po ona fe foi sat poai. O ta tupu sa faalu le telo ron talvo e ta alo la kapiai e pe ona firfili atu e kalapu i Australia. I le mai ai ona ta alo e la kapia o nga maulunga o kilani i le College St. Peter's College. O le atali i fo i o le tamasa i ai le whaavaina o le alo kapiliki le Warriors ni sila toni ta tupu. Se tasi o tama ta alo mata ina telo le Warriors i le vai taming. O sem ta tupu e tolu tu sanga sa i le kalapu la kapifa Australia le Aussie Rules ma le Melbourne ale Melbourne Hawthorne ina ua firfilia i tama e whai i aile firfilinga i rua whima su tolu e peitai. E le ta alo lava le tama sanga tele le AFL, ma li liwa i loma ta alo le kapiliki ina ua sainia ele Melbourne Storm i le rua whima fulono e peitai. E ui fo i le firfilinga e le ta alo lava le tama sanga le NRL, ma tu e te liwa ne fo i ta alo le kapifa Australia i Meripone. O le ata alo nei la kapia le Hurricanes e au normal la to huka le All Blacks a sa fo mo. Mo le ta longa e qualify ai manga i atuai i reisi fa salonga su anga champini. Mo le super kapi Pacifica mo le Brumbies i Canberra Australia le stonai. O le po le solulu sa firfili ai au mo mo tala pitai. O le asona nafi sa to e AVCI ina ua fa maonia le afianga no nga vai. O le ma fa ona malanga i le isi tu le vasata semane. Lata mai nei sa whawhikia i lawa no lupe so di aila au li Joseph Parker i to e fusua i leisi o fuso le rangi. Tulu ai, lingi ngefua whainga wha porkiki i whiutana inga mo whai plenga wha professor. Ai walipo tia nei le a wai niso whiutana inga mo reisi na fusuanga pe tawa e fuso i se tama Englani i Peritania i a se tema. Ai eleo le tamalon tona i a Daniel Dubois le champino le fuso le IBS. Le sa fa fosi ona mai e toi oni na ya so fitau i mapaka i le champini a February. O tu poa o le a fusune ia Uzik, mo le a whainga, mo le a whaktafa i umo fusio au panga o mafa, i le malaya le Wembley Stadium i le asaluas fulo yulai, teimeni sila. O le Alexander Uzik, o lo umia fuse tolung. Ai wa falia nei, o le ana pulenga, o lo whaia telenoanga, i niso tama e au fiai ma tama fusu mua mua, le sa fusu iai paka o Derek Chisora ma Dylan White, o Britannia. Mai champini mo le rolangi le upango le cruiserweight ya Lawrence O'Goley. Faria e pule o paka ya David Higgins i le vanga tala al televisi di sila. O lo whaia la to fe tana inga di timi nei. Ai o le timi nei. E mwhena whape mai o se ingoa lawi lo tele mai o se fusu anga au tū talana le yaso.
Ia le ona sa i tangtau mamanu ia le so. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tā lofa au kilani, ua toe o ni aso o na taunu leo le wha moe o le tatala alo i o le whale o lo fau le laubua o Mount Wellington, le Meadow Asian Supermarket, a o le ingalo le asfarele nei, o le a maua i le tele o wha pitoa i o loa, wha pēr fo i wha fia fianga ma le face paint a le whanau, tala i atu le tala iou a inga mawo, o na tātou wha tasi leo le tuatusi, 5 tasi iwa Ellerslie Panmure Highway, Mount Wellington, a mata le wha moe i le the Meadow Asian Supermarket. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Oceania Career Academy, Saudi! Kakohoi, kaule kaua! Hei ma fai! Wāste no mga imaguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no fuai, o le OCA e au tawina ai o e imtata esese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. David Lemai so fitu Minuto te ali tu last follow to Radio Samoa so lima Eva tolu a mo na pa pokol mano le tunu au na to tatu tala I vai fanua I laulama ngana pa malola sunga se yuli malau ma no tau tua hatunu e ala I tatu tala I vai fanua spa pongfo I se taimi o luma ya mai se nisi o tatu fa longa fa pe sinisi ta dono no mano le tunu Nei bainga po o le tae au le aso whareile, le aso ono iuni, lua olo lima, toi whata alofa tuai le nganga wha aloalo, pe lava maputa mai ai, au ki nani manu tutua oio atu no o mamau, ea, toi whata alofa atu le tautua le Radio Samoa su lima, I watolu a mo ta alofa lava, ta alofa leo pengar venga tofio, le atua ta pena, for fola pena tala le su ki riso, Mwani nganga mo ia malono ma alofa, ta alofa atu, Ea tatono le waifu atfole nei a vaiaso, angatfo le weekend ia tatono lo umanuia lava, le mano le atunu, ia meise lava na ia o tātou tu asinsina, ia alofa te le atu, meise le atolo tātou tunu, la pengalo intofio lava se o pito titi, se leo ato tole manos, ia o lofa atu atua e te manosi ai, te mano lo ai, nise o aingo pengaipa no noanga o nise pele ma ptanga o motsia malangan maniu, mai se le nganga o le ni pamnia le ni mo amule au tanto fo longa pea o afar tau sanga le o afar tau sanga I danga le leio lo tato matai e lava ona ngana pea I foi ha I monga I foi banu ia le lofo le ni le singia foi na ape moi foi I se moto malawa ai tu mau ar tato vi impa tai le tua e le no ar tato fa foi o lona vi inga o me silsili Nā te saunia I lo tō soifua mora tātou wola, tu mau anibi inga I le atua I le au noa, vatu urufa mālo, maro le atunu urufa lau mālo, urufa I talo, tailo tō manatu mai, tau tua le Radio Samoa mano tō talia ina, I le aso ma le aso, tau tua mo e fitu aso le vai aso lua su fai tu lai pangania, le es pai vai asa ma se mau mau, lamo le upo le atunu
poto tau tai se na tu yama ya tal ton ma tele pea tu lo to wanganga ke siano ya pa mangano e tau tu ale Radio Samoa i leva yaso le masina ma tau sanga ai pa tai fai talo fai va tapo ia e marmunia ya bat po mat pa ma lo mar pa tai tolo ta to no mai so tu asin sina na pa ngal venga topi ma lor fai talo tampano Samoa topi wangan luai ya fai va ma lo lava ila to talo mai pa tai tele manatu mai nga solo pe tanto por clambe oni ngano tanto flea market pe la bono fai lo pe ai le fatonuina e oi ia penga tai la tu me mo le lofa e to e mala au mai lava e to Italia tu lava io ono le lofa io tanto te o le tu spa ia le lava e lo pe sia nei me tai pe sia me tai tu la fono na ia ai tal tono e la tu me mo le lofa mala au ata un pa Italia tu ai le o to tu sina per ma sani ai ma to ia e bala au mai tam pa mau e ma to a walo to e bala au mai ia pe o le nganga le pa i loa tu ai ia sa oni lau api ma lau pendi ia sa pa ia le fa sina i ti tau mafa ia mtalia mai e le o to e mau a for spulu ia ona tato se e to le tato flea market la to e hanga i mai lunga mai le flea market ia pa i loa mai fa lua mai ia le fa le ino lau telefoni o stai me tau le langona fa manino mai ia pe la pa yat ia ele to patstal e o le tele la bonisi o wala o mai ia pe po onisi o lo pe na po iona awina mai e to atusi ele moni ia mala to telefoni ia o tu langa na tele pa masino to lava o ia malena ai le lava pa maoni mai e mamao ala nisi o mai tai no offshore ngai mai papkura pia na mai e mau le o lo ia o mai ia o fare tu fua ia na ia o lunga le mele na e le va pe o fatse si o sesi tu o le lofa na e pinta tele mamao me o mai pensinga konka ia pangale o atu piu e para au piu tu ia mau atu o fare tu fua ia le lava fa maoni mai lunga tato o lo pe la pa tu e sa ia tai ton fa tonu le malu tato no ia barborsia la au bane la fa ponga o le na so atu ai malanganga ma lano tele malanganga fa lano sa mole tonu e pele loto taito ia o tato nga lue fantas man wi ai lava faiva ni ai por tato fo longa fa nia malu tato no pa talo patu pa tai tele tu sa ma lo ma mai presmen ma ainga pena po ia Eli Ray pa tai nai mo mai ni ta saulo o ka lo pai ia ma lo nga lue pe po ia fanta vani en sina la lo foto pati ma ainga ma no la pa tai a koleta waya ia pa tai ma nai manvia Casiano sa nele olo ia ma lo pa tai uso siano sa nele ioi ele so ma rosi ioi ona pa to wa lu mo le li ia ma lu le li o ma rosi mai le li siano sa nele pa tai foi manatu mai tesi Espano motu foa ia ma no ha tai ma mai ma telemaka ia ma no na pa ma no si mai na minute tala tato leina o tato flea market tolu pitu tasi lima i batolo numera ai le tala ina terminei io se i upper spulu kara tato ta longa ka longa le wa sauni ato la to pesilia pe forse ma to peno le crusader io la ka ngo mai por ame wa ese neto sanga le paingo le quarter finals wono au mana to na si la fia tato e vanua au top 8 ya le top 6 ya tu langa na pe mo talatu beyond de le o yele mano si o tet pa ia le wo por kiki aso se kulanga por o mana tu me o kiki e ano wa po le wo ko mai le lopo au la fai lo me por count back fai lo le rate po ai mo lungon la ko score pia pa pengan me lo ko ba ke fai ngo ya fai nga mai la ke o ku sa mai au longa count back po le vai na po ai mo lungon la ko score apa pena le au ngo champingi o ye ma lo ai ka longo uma le o mar ke mingi ia wala ku alanga uma ma mo recipe o recipe mo makai ai ke wa count back
ai tropa inga si ia o inga polisi la misa le kula ia jungo Facebook ia fa mole tanto wo amar fia mana ia le vator ku saila le ka alonge male ka no fine rates io le ta alo la ka longa le so farile ngangi pe an lima te le fitu le ka alo ia ku saila ia ko finance mo mole na le ka alo ka no fai e su ingele lango le rates inga ka longa le io ka mo so pongo ko saila uma nga ave game plan ma ko mo ngangi al lima te le fitu o ku las ko nga le la ka alo ia mui Kalo fai de sifi. Da wo o kwa ia le punus. Da wo o ko ia kama lang moanga ia. Le la ka aloi ia por lima te fitu la stonai, por la stonai le na ka aloi ia le sifi, ia pa tai lo to mo lam no si atato au Auckland Blues. Ja, wait and see. Kalo fai. O se me fai ngata ia panga kai ke fo wa painga se me panka ia pa umange oi de vale o le sifi ma le blues le la ka alo le polas tona ia ona so ilo ta long muri nga e fai o ya ma ko o skadia le la ka alo ilo la I la angi mo ia I le makangi le la pa ngofo ilo ma brand CEO ya skadia o le polas tona per 25 to 10 Iva tolu lima, kai minga ka longa nga, ka long muri nga, semi-finals mo le Astona, Brumbies, ma le Hurricanes, le Sifi, Chief, ma le Auckland Blues, o Astona ile na, ea, ngar kasir ka longa ngei, siya mako Auckland Sailors, ea, nela ka along male au Australia le Reds, ele pengofi, Io tana tu tanto asu fatamari esu amalie ai po dele ka ko fia o ka ko sa reta maru se vai ita o kyang salai se pa ora mau malo kasiano sa nele pa chai ma mai pe foi Aaron Sila Aaron Sila fa mai ko vai le angel makangi le la angie Oscar ele pengofi Tala tu leina monia banoa ia se lima. Se sau noa mai po ai mano ko Sailor ma le Reds, o ai mano le Sifi ma le Blues, ia o ai mano Brumbies ma le Hurricanes. Tolo pitu tasi lima I vatoro numera papo mai alu lo marka ko prima ki. Ole ma ko ma ngai ia o pa ko le sunga ia fiu semo let funga ole na. Moni le pai vai ta po ia ya maria paktai poleli popoli a lo patria ainga via foi ya me foi ayao malu yo sa la ba ya ya malu kinan ya malapa le matangi le ya ina le manongi o fungala au e ole faia e Samoa o tamafana Neiti o le toia ina pepo patita oto ilona lo sa tausini o amanu malo le toa lona loto Ole toa mamosi e pule alona loto Ole toa lea daia ya le holo Le semio alona loto Samoa wana o lava ila lula mitele o fanga tamba tua fale le papa uma fale le moana e uina e
chiva ai chau ma fai lava o pole tato no si me amangu mamuelo file mu tawina ia hui masao fa boy boy bala si au tu awalo al faiba ifanga tamba tawina ia manuia umaula asana Lord se uso ya piu semo le tpunga se uma ko vakul ka pese ma Lord wat mai kamol mkamkangi lo fiona le au ma lo le so fomria ya ro mo fatso ya ni maro ko mo por kala me wa lai ka diero uso wa ya mo ke la kuma pelo ai o skan ni wa fa mai ya ka ya ore na ma pelo ya po el ruba so le ko maro ska ya ala ia ole wala upa ia po ia deli bane pa ponga le tulo sio na uso mo la wali staimi ia ai le pengo fi pa ma spele nga ngore sio mato sio tato uso tlinga tia male kausi ya va venga mi so na yo la ainga mo file mo le li pe au fa ma vai fo sio na uso ia stani to fe no stem ya ka lo por karame le dei ye de la o po fai un okaro pa tai ole ko fe karo ngai Crusader ia o pe po ia le la mai fai me lai vi bingia le mo ya ye de ngo po ala ngan me fai Christ ke ia male red ia ko lo fa vai me a veces pase le plan de mo karo ngai le karo ngai Crusader male red ngai o yo le red a ver ahí se fue le dice pase le red tai ese kusa malkongi ngakako tai me mai pora sto na e le au o sifi male lan mona ya a fu ai lo kanaka singa au masa idi se me maukingo le o na ro favor pro le ko o mai dung yo la ngol champing ko sanganen kenge tai tai a se vanga wangi se mafu ele kai ha ka ko lo le por akula ngai ya mana ya malo Crusader malo le plus ya le au ka ko ka long muli I o Australia ya o le Trumpis male makangi ka lo fa ya Trumpi o la ave la van o le ka si Australia se tau se au Australia no oi ka pe ka fa ka pe ya manga ya la ma ai malo le Trumpi ka au ya pa tai on ko le ko su e kulosa vango au e kolu po e au ke le lang sko kongua e ang ko sa lo ringa pingel ko fa rum ia pe lungo lenga le au ia wa o fo tanga alo vane fo swafa e pe ia to tele la bo la to de fia pe au ko o fingor kiki fo le o la me wo ngo au nge kai mi ka wanga top 8 o pisinga le ale makinga la umo fa ma la ma se mako e fa ma la ko o le se senga kula fongo ma me go ye wanga se fulu au ye ngi ya ole pe ole mesa ye sa se fulu fa ya la vai le pulenga ma e kaun kipi la leo yo ya e kulanga nga ale mo wala vango le au ma ulunga langa point mai top 6 le ya era kula ko fa ko fa muri ole o quarter o semi final ka ya na mala fa ko fa kiki po e count back ya ba lo fa tai le mo lo finalo lo fa mo lo ma ni male no fa lo ma de weekend ya fa mo de kwero ki taito tai la ba soy fuia mo la no sa no mai ya mai de la sile ka ko lo vai se pese kala marka ko lenga sa no mai tala o ide ai na wala ma le au e fai masu i malo le tunu o mala au mai ya na to fa pung mai e se pinangalo o le fionga ya le au ya o le na ma lo ko se da ya au ma lo le plus ya ma lo ma le pramis ko asui ya le ile au muli ya ma lo la pa tai ile saunia i tatou ya mata po i mata to o la la tu langa yo ya ya o le na se pa o mai ya se o so le
Alo bat po ia witness baloanga ya malainga pe po ia preli ipo poli ya mahalola ba mai witness baloanga ya pa te lo maputa mai salo fatta so malu to anu lo lena ia tea watala de le matangi le ya ina le manongi o funga la au me le fa ai Samoa tama whanau nei tio ale toia ina pepo patita oto ilona losa tau sini o manu malo ile toa lona loto ole toa malosi e pule alona loto ole toa lea daia ya le holo le se vio alona loto Samoa wanga o lava ila lula mitele o fanga tamba tua fale le papa uma fale le moana e uina e mativa ai tau ma fai lava Mateo, ai a fai a mafai. Oh mamma, awa e te whawai vai. Ai a mana Samoa, lau tapua inga. Peo na talonu atuna mawhatai lo la lo whai vai. Se foi matapua ia le mea moni e manuia tauina ia e mana tua loa tunu pele male tapua inga ia polo tino e mala mala mao mata o mamana ia tafe toto ala sama tauina ia e mana tua mota kwa mai a famua mua Samoa e ole tama sani o tama na o matua tuile atua awane i o ta famoe moe i le malosi mana tua au na le atua lo Pong Maria le stunga ia fiu se mo le tupunga io e manatua pa mai o tato malo pa mai papa pa mai le tua pa iba tapo ia e manuia
Los por minuto ona tala le tu la sutasi au nata tu tala I vai fanua I la ngana pere tania no tala tata leina o le flea marketi pa mole tolu pitu tasi lima I matolo numera ia maua le amloa wala au mai e fa manino mai le numera telefoni o la oloa ia mai la to fo yo lo pe na fa fo mai malanga fa lot Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Mora no sa no mai tano fa Ia tau whara o sunga taito. na lo la mana sai mai mo ta no Ia whaftai mo le wanoa. Ia nā whalau loa te lawa lo mawala au te amana o mia. ai Ili mai numera lea o lua tasi, o walu lima, whaatolu lima tasi ono, o lua tasi, o walu lima, whaatolu lima tasi ono, whaftai manuia le aso taito. tai tele lava mo le mo ri po le weekend Soifua. soifua mo la no sa no mai tano fa uia mana ia manulu mana ia solo la wa ma ni se va o ke lan na no ta to le no to un po sa to tai mi ta su tasi au na ta to tala I vai pa no ngana per ta nia tolo pitu tasi lima I va tolo numero ma la mai na no ta to leina sa mo le to pere ta to prima kenti lo to usta to taimi tolo pitu tasi lima I va to numera ya mala mai ai pa manino lo te poni ta mo mai la no pa mo mo Sauanga ale tala mana yanga faya na tutete e tu awale talia ina e o mai lava ole mala na tutete o matala ile tu unga mau ma amasanila ta tu fa alama te a upe masile alati apolo Maria long I pule yo e pana le mane pana tala mkau ki yo na mino tato leina pe to e lua to lu tato minute na tu atu sole
E ka pungi kono po ia wale e moli. Ka ko pili marketi. Tato pili marketi. Ia na no laina mo reisi tolu fami rute mo tato pili marketi malanga pa lo tolu pitu tasi lima i tolu numero. Ia malo lo ita ua malulu. Mora bano sa no mai tano pa. Ia lava ila yo na mo ka lang kai. Dai lava. Na lo lava le tau tua. Ai. Ni o la o figi market. Ya. De mo meu apa ko fale apa foi ala vai la ko tua ya mala vai la iki ya sa wata kai sai na ka o apa o mo fa na le pa sa wa si la ai. Mana ya. E mau foi o wheelchair. E sa waka kai fai langa kau e a fia mga mia mo ngai ka kama kua. Dia lava. E mo foi fo fia o uma le ia va kuare pa io le au fa fo uma le ia nga pa kipi fa la i de ilima. E a fa pe mga mia fo e fa nga la fo le lo i mo mori fo fia ne fia mga awai. Dai lava. Fa i tai kama ngia lo waso. La numero tama. Ui. So ya ole orua kasi. Ia. O walu kasi. Iwa fa lua. So e sautasi ya? O lua kasi, o walu kasi, iwa fa lua. Ya mal fa lua lo lava fa tai. Tai manuelo weekend? Ape lava tai. Tai, so foi ya. Eto. Ya. Ya, vai mole. Ya, i ka longa kai au ya o le ka po e la au ai ma le ko puru kai au fa mo mo ya lo patu tai so foi ya mo la mo sa no mai ta no pa ja lo fa la la sunga nei tai au fo tai tina ia le ia o la market fa mo le sa ma o la market so le va na fa se do tanga na vidi mai la mai e te fo to cancel fe me mau tele mau fengtan su ese se me ave la market de la fola tu pa mol sa no ya mo meu frames for io fa ton fa malama on fali meu la papa wooden one ya o meu mama fa meu antiques one o awia o pule atanga se po pe mo stupe pele mo stupe pa wal me sa lo ave tai na leo pasala wai lava se kamuta po ni ti faini o lato fale iso se me po sta mo po ne i wooden frames e fo mtio aka ia la numero mole ole o lu tasi 089 ole o lu tasi 021 089 48460 Pambule mole lava ole 021 089
460. Mau le tina. Pa te tele lava. Malia lava wa le lava kula fa Samoa inga lang le lunga awala. E vabele na. Ya lo pa tu. Alo pa tu pot manuia lo waso. Na foi. Soi foi ya, soi foi. Ta to bala muri ma no lang sai mai. Ma ro si fo tai tu. Fa tai. Ya, ole nga ba ko ka wale mo wala nga ile kere nga ba ko ile ilo ka ka ka. Ma na ya. Le la ko ko ba fa le ya. Oro ye le tapo cap for ranger. Ale dua Facebook ko mai ka fa le me ka sa ke fa pe ai nga ko. Dua Facebook ko. Tai to o ye nga ke nga mo ka mo Mac wheel tapo cap mlonga canopy mo roof rack. Bollo. Ia, mai ngale lu se fudu ro ke banga o. Lu su wa fe iyo, ka ba avisa bo. Ye ya ko me mo mek wi a ko wi se ke mo e fo ia be pisi san class ngar ka mai ku du ngo yo mo ri pe a. Ai ya ke. Ia, o ko kusale le ya ra shape male Holden Colorado ho ya tapo cap. Ya. Ku sta ka usanga lu wa fe su ko fo. E alu ra nga su li ma fe wa vai de bagai. Ai wo ye mo mek wi o ma me uma le wo kwai la ko pa u le. A baro ia wa maloi o ia ka mo mai fo te ia le ra te to le fa idia ko ya ma ia fa ni fa ka o se bass guitar malonga amplifier e ia ki kala wheeler e ia se ki drums me uma ma piano keyboard lo ia ia e lo ku as ka ko ngofia mga o fo ka sa wa fa au mai mo ko mbela de fa au bele o le me ke mga o yo ke mga ki dira fa ka va le me fa te to dai o la ile cheki lau ai fo wala ia ke ma ku e sa mo ya si va ko la ka mo fi fa ngara fa ka va ia o o fi ko fa ka va dai dan numero o lo fi ia ruo li mo ia lima valu ruo o ruo fiku lua li maongo lima varu lua rei me isi me afale pe manga oi bala mai le batus me uma ya bala watu so la pule ai man via por weekend ya man yo foi dai lava so foi tanto free market na mo ne va yaso ta so foi me le atu na foi va yaso la spray le mo pe au le nga le matai eu spa pon ne por clam me o free market ya na manino mai ya numero ya bala au yai ia ona soala pule ai lea malenganga fa alolo ia le wato e iba birute ona tano le tula sutasi ia ona obina to le tato tana I vai panua ile ngana Peritania e maria la male weekend ia vola single ene yaso patasi atu patasiane al smelo tato tua lo fateleat tutu a oi ma tulo e mamau au kira nei malo tu se le diso tanto mia lopa e aunga e chaushi ai chinga ina ile achi e o se fale e chuchulupe e ma fuama ona o se vivi aule alofa vae luaina olo na fa vae kwali ka ina le aishe na fana e pe olo na ama China
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. David o le vai lua minuta iona tāna o le tula sutasi au nā tātou tala I vai whanua e le ngana peo tānia na panga soropo leo tātou porkamse e pā ia le awa uli le tula sfurulua o na patis mai po leo plenga ia pongamua po le plenga pasala fai plenga ia se man Francis se ane tau te maputa se pa I po se taima le fiafi ta tono lo mnian manu tātou tunu o le asa paraile le asa ono yuni dua olo lima le o tātou iai le o ngā tonu o le ne po tau sanga la ngona le patau pa arutangata ma bii le atua leo so tātou ami o tonu e leo so tātou poto se manos pa maoni le alofa o le li mon lava ya pe moe po longa inisi mota malawa ai tu mahu ala tātou bii impa po I olona bii inga me sili nā te saunia lo tō soifua mo tātou hola ngase o le tino e la ngona le pai mai whamano longa le li taimi o whano noanga e la ngona le pa mapana pana mai o le li e le tu la po I alava lo tō soifua mo tātou hola tātou tu mahu ai I lo tātou wha tua maratani tonu whamaoni ane alofa o le li tātou manatu ia Yesu Keriso le po nā e mama no o ai lunga sa taulo ana ngā rubenga no o le maliu aina manu mā lo mai I le manama o le ele so I fua manu mā lo mai o le nsa ili ia I tātou na le lo o le alofa le nā o le atua e lem whau na ngalo tangati so I fua le au kiu siano pā tua lem whai na ngalo e te pāpea ifo te pāpea e waina tangata o manatu mai eileli ia maulunga le vi inga o le atua e tu mau e whaambau. Tā sutas. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo In this update, Sky City suing Fletcher Building and Fletcher Construction over the Auckland International Convention Centre. It says construction has taken 10 years when it should have taken 3. Sky City says it's seeking $330 million in damages for losses incurred due to ongoing delays in the completion of the project, including as a result of the 2019 fire. The project is almost 6.5 years behind the contractually agreed delivery date of January 2019. It's due to be completed at the end of this month. Winston Peters is accusing Don Brash and Helen Clark of relevance deprivation syndrome after their criticism of his approach to China. The former National and Labour leaders are warning the government it could be putting our largest trading relationship at risk by aligning too closely to the US. Here's Brash this morning. We sailed one of our naval ships through the Taiwan Straits. We've recently signed a special kind of military relationship with the Philippines. We go out of our way to offend China.
Peters says he stands by the government's independent foreign policy and he sees no value in indulging in tired arguments from former politicians. A pedestrian's been hit by a truck south of Kaikoura, closing State Highway 1. Emergency services were called to the scene between Inland Kaikoura Road and Rakanui Road in Pikita around 9:20. The state highway is expected to be closed for some time in both directions. And a person's been found dead following a house fire in the Taranaki town of Waitara this morning. Emergency services were called to Brown Street at 7:30. The person's believed to be the sole occupant. Inquiries are underway to determine the cause of the blaze. Elon Musk's explosive fallout with Donald Trump is escalating, with the billionaire now claiming that Trump's tariffs will cause a recession. Research commissioned by Kiwi Rail shows nearly half of New Zealand motorists are failing to stop at railway crossings. 8 collisions at level crossings were recorded last year. And inland Canterbury and central Otago are in the firing line for snow today, and black ice has been causing crashes on Southland roads. That's news. In sport, Rob Walter will succeed Gary Stead as Black Caps cricket coach. Dean McLaughlin reports from New Zealand Cricket's offices in Auckland. The 49-year-old South Africans fended off the challenge of former New Zealand fast bowler Shane Bond to take over from Gary Stead across all 3 formats. Walter and his family shifted to New Zealand a decade ago, and he coached at domestic level with the Otago Volts and Central Stags before taking New Zealand A to India in 2022, a prelude to a 2-year stint as the South African Proteas white ball coach from January 23 to April this year. Walter's the first overseas-born Black Caps head coach since Englishman Andy Moles 16 years ago. Walter's contract runs through until the T20 World Cup to be held in New Zealand and Australia in 2028. 2 birdies from his last 3 holes has lifted Ryan Fox to an opening round 4 under par 66 at the Canadian Open on golf's PGA Tour. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Hey, au na ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neivai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapeo wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Come on! Eh, da whakawhea ngei la. Popole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e maua ai le fisosoani, e mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale, e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e au auna mo o e malau ta avale. Pili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi, pe asiasiane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Samoa o sau se o tatala le leo na motu o le pawa e malama pungai olo uingo a fa apealo na mafuanga atonu e fa
maitinga ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selu manai Atali i leanga leonga Lea i se ono sai O mai tau sanga whea ngai pea mawhainga tā Nono po I malono uta Wa pei I tau se pango tā Talafe a vea I solo molia I le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi e sa o loto Pena paanati nati inga uta ole puiai Elangona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi va malui va mapui ma ota ota upau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maitinga ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selu manai Atali I leanga leanga Lea I se ono sai Ole maa Hai tau fi mai wale angai ole auala Sa tau I pea finau I se mea ua moni Aua o mato ulava o manono fa amaoni Yellow imata na au mayale oli oli Awa e tofi mai langi ole nu e fai mo tofi O fa amanu ianga e maua I le loto o sai Le mapuitina le awa fa aingo ai a upasi Maitinga ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selu manai Atali I leanga leanga Lea I se ono sai Maitinga ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selu manai Atali I leanga leanga Lea I se ono sai
Se pong mani o le mapu tinga band o e Wayne Manbaenga uso le patu maria for the weekend ele tautua foi ele manu le tulu taimi tu le mai su tolu minuto wa te ale tu last futasi le tautua ale radio Samoa su lima e va tolu a moto e pata lofa tu le ngang pa lo le manu le torta tulu ia ukilani manu tu a oyo tulu e mamao ya toi pata lofa tu taito le ngang pa lo ta lofa lava ma no pa pong mau mai ya te ne wa tu mau ya mai ta u yo ma to lo to te lia ino lo ma to fa ta va yo to moto lawa tono lo sa per venga per lava ma to mai ai fa tai mo to ta pati mai e mai se la ngona fia ta u yo ma to lo to fo ta po inga manu le ator ta tu ta u yo ma to lo to pai ta po ia e mria ma to ta tano foi yang le le manu ta to tu yo tia pe sau wina le toso keriso le tato fo longa no ni malaya fe mani po nga lava tu langa wo ya le malo Samoa tato te le fa no lo soi fu le si le sila i me o ma le amio tonu pa ton fo lau pelo na lava nganga pa ia i cha malo ya mai se fo se lau le se tai mi tani le bala wina nei se ta lo tato malo le amio tonu ma le fa maoni awani manu malo le o tu le nau nea ia pa u tu ai le lautele mpo fuanga ona le tonu ai lea por kalame fa nga solo ai ta le nga pa ia i me uma ia mata ua ngano ta i oela balawina le a tolo tato tu lo tapo ia mesela pengarang pa ia le tua mana tua le fa vai papa si o tato malo o ta tia mai te sa pai langi po longo tua anta o se inga nga sur ta yao masa le toto tu lo le ngana sa ili malo leo pu leo tato tangata sa tato i lalo fa malu nisi o tunu ia sa va pena na pule ya tato le ale me o ia tai mine pule ona lava tangata e pangale ia fa pena na var soi fuanga ele pa masino lava lo soifua le tua maran fa masinonga mi ton e lunga ya tato uma lava tangata malana e fai ia fa pena lava sila leli o lava tato te mo mia e fai alon finangalo ai au ya tato fa mia le tua me uma i loto finangalo atu ma to loto tu tasi le tua so ani mai mata tato me uma au ni pa moe le lava mai le poto Solomon au te fa moe lo lava ta mai ia fa moe le tua to ai me uma manvia ai me uma manvia to ya nga ia tu mo le fainga pa lota se o tato no tato te le filifilia o ia e fili mai tato talo fa tasi le tua na ia lofa fa sino mai tu lai mai nisi to ta il malo o lava tu lai mai fia le nganga e o pongi matatano pe wai le o te au sfa msinonga tu atu le tua na le tatano lama na ya lo fangia ya matato mana tua ai le fa wai papa pa mai le tua si o tato mano lui ai sa mo mia ya lo tu fanga pa no te le solusu riva au kuso ya sanga yane ai o taito ifo manu tali fa ali se mo fo tupu mai ia matato pati patia ai le anga le leo le ri pe on pati patia le pe polo na tali wa e ma lono fa pena le am taima le mo to to aso na mo na mo ai le fia ma se le li ai le pe po pati va pe wa e ma lo fa va sio na tali fa pena se ngona ia manuia lama nga ma lo si o tato tu no ia il file mu ma le anga le leo le tua ia masol tapo inga le atoro tato tuno i lau ele na soifua e ai mamato wola e ai mato lo no pia ia tuno e mamao mai tau manele atu ia o tolo sila le vai tele ala mato tatano atu tato mawar tu fatasi fealo fani o le fina ngalo le nao le tua su vitu muna bidu te wate ele tu la su tasi tau tua le radio Samoa su lima
e wa toru a mo ta sulua mai lo a batu lo lima tato tau ma vai se tato pasalonga lenga ya pomoa por lenga ya se man Francis Yohane ta tale tu la ese fulu manelua nuia fa mo manga uma ia manu lo sa fo lau ilangi ma Ole aho nanga le sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma oloya nga ile umukuka, mawa foi olo tu aisa vaitau mafa maisi, tutongi inay ni usila ay pikielo ay ngay Samoa. Fapso tayo mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai ile baya@sap.ws. Sap, lau fale olo numero tasi i Samoa. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Mo tupe whamo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy o lo wha awau pea le tātou whametoa e nao le lima tāna te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whea mea o lo awanoa fo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātou account ma whamali eina fasili lunga o telefoni ma wha tino la foino lau tupe ai ka whametoa mo le tongi no pili o le vai mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land mo so se au nanga Samoa o lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay maratua e lata le fitu se furua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer e wha sawa ilo teimi ai sili ato na wha sawa i dau tupe wa taunga tāle penisini mo nise whamtalanga pala au le ovar se lau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tuitina male ona a otama ile piano tata mafai e fa angalo le mafutanga mafana ile tele oaso lori mata uale matu tuatupea ia Yesu lo umanatu yafa afifilemu na oba aya lo fia ele mabailo tamsa Oloi mata ua malingi leo otia
Seleo o te mawhaiana o lori mata Au ia susu e lo ufi mata Masongi atu iluma o tangata Sa o talo sia ia le o se songi wha alata Waule ne yo kaspiti alu, awal suwi alingila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Ua mawhai o na auda tula polo kalame le leimo o ia so taitasi. Ona o le lango malo si le fali maliu, a se alo le atunuu. O ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima lo na fai ue balu. Io tau faa au tau uta. Io tau mātala, o lo tau fili o le te apo. O lo fea lua luapi, whapei o se leo na tangi, sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le koviti. Ai o so wha ia, te tonu a tau langa, wha tau, e tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa, wha anga uia e nei, tupulanga tala vau. Na suasua e ina ma wha tala noa, ia tupulanga tala vau nei. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita, vale. Ma tau te fia whata i tai, ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaama i lewa a fia ai tala vau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia a mio leona vo. O ilo e satani, o Yesu, e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaale anga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai, ia le apostolo Petru. Au ole ta alo. Ile malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo satani ile aise tu la fon. Ile aise lau fodi. E te le fifiri foi, i le taimi e tau ai. E le tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai foi satani, ta pena o le wa te whai te hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tani, se iwa ai mai, ua e vai mai lava ma le aiso malosi, ia o so wha i loa ma tātou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o sofa ia tātou e satani ma whaapo oe. Lehe i te tawan te tātou whaatai tai ma muli ia Yesu.
Wa e le mawhai e satani. Ona wha to I la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Wa manitua. E le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu lua ono lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Olioria in eri si fogmani au vetese hallelujah worship te mai o tau famai atuaile tato por kalame ele mo oe nei lava por kalame lo te pena in la pastor soliro longa yo sua leva yaso le masina o le tau sanga mori pa maroma pa tai ilana au ona pena nei por kalame Tatono le upo le ola sulu yo tato bail mam lama yo tato wana tato pie talia
Muli pa malo mo pa tai lo sunga pasta sodia. Ia pot ngan benga ngan luai mo pa tuya se nga ngongo polole lo longa soa. Ngan benga le li o lo fa pe na no lo ngan luai fa dia le li to fo me pot tanto por clame le mo oe. Ile biaspo pe atato dia ile lofa malanga le leyo lo tato tua. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātu wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ina lau tupe ai ga wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātu la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo taimi. Ai sili atu na wha sawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varse lau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, I o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Talo fa Samoa. Wa ule nei o kaspiti alu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Malo luma to. Tavi tu le mai lua su tolu minute ona ta leo le tu la su lua una pa lua. Tanto tala pe pa ponga ile sor to tu mai au tanga mai tipi au tanga mai ta su lua ia ona su po le ta so po ba ne pa ponga mano le tu ia ona su mai po le o tlenga ia ponga mua po tlenga ia pa sala pai se Manu Francis Ione to te maputa se pai po stai mare fiafi ia to pa ta lo fa tu le nga pa lo nei minute o le tato por clame io e olena e o le baba kolar por murmur ke o misi se me o ke ia io le ai o le patata noina le tautua le omega gas le pingo le pole tongsia Bill Wilson ia ona taunga le tautua ile ne fo I maenga na Friday ia to patata lo patu le ngang pa lo klan manu tu oi pa te tele la ta po inga o tu no o mamao ta o yo maso roto pe no faiatu ta ua yo mato roto papte tele lava le pai talo e mese o tu asin sina lofa tele atu na yo tamana yo tina lofa tele atu mese o tapo ina si o tina ya tu mapa ta loto tele I pasu fata sanga ro tina ma o fa o mato loto fa taimam e o mana tau si ai mese si o mato ta mau levan fai langi ta loto tele
e au i le alofo le li le singia ai pa malo fa tai lau tapo inga i tu asin sina alofa te la lo ke fai me fia le pa pe po le o se fisio se si po le e ngona le fa mo la no lumo le tua e wi la mo vala au wino ni se o tu langa le fengarven ya fa mnianga ile o ye ma lo si ma le lo tangata e umolo la ki ke le o solo ba le ke o skadia io le va per la fisio se si le na e averbi inga ile tua o le ane pa ponga tunu o le felaunga ina o io mauelo tofi o te launga le sunga to ina ya no poanga on semo i Penrith i Sydney Australia i la sa ya man tu mai pola o to ona la to talo sa mo felaunga ina mauelo tofi val awai lo fatava ya o te malanga tu i Australia o te launga i le kale sia sunga to ina tanga venga Australia o tole ma i Sydney felaunga ina la sunga ya o le sa ya lo mo e fo bala wina ya lui Australia mo la kiuke ya o me fia ya nga o fia ya so a mata fia wa vi inga fo le tua ya man tua mai fo la o to o na fa ta va langa fo mo le ainga ya ke ma ave au kingine ave la wako ya wa so mata ainga lo aulo ma la fina ni o lau mata malanga ya fa mo le tua ya tap sai na lava ia ma ai pe wa ia o tunga maule e dia ia pa mo malo to tele ia pa to no ina mnier flaunga ina sunga ia wa o la sa ia le o mo walo to fi te malangai ia mo po svelo inga masunga to ina ia no poanga an semo ma pertua ma le kale si ai Penrith ile asa pe au dia tu la ia malanga fa lalo ia ngona le fa ta wa ai lu mo le ia ma o lunga i pelon vi inga ria foi tato wala ia manuia ia o manuia foi tato e pelo iai ai ma no lava fa tai tau pati mai lango mai tau tua de Radio Samoa sulima i va tolo a mo te tono lo manuia lava tato fo launga mana tua nei te maiti i o e alum pa nau ma tu wai tato wo o ma iai mana tua de taimi e leva pese i tare tolu ka alu se na wa lava silfia ia le istanga le lua mo e anga ai pe savari vali pe avelo sa ta le lua mo e o fai kau e orko spaia e o vai manga mo na no kalku spaia mana tu nat pe le mo le lo foredi le la ta tu anga ia tu mo sa pa ti mo ya mo lunga le anga le o le ya o lo ma tu es for no foalo ai le anga fo mo na tu mai tu la nga fiu vai sole lai ka ngulu ka ma awa lebang ko vini mastina lai fa nganu a lai ka ngulu ka sorry se alo fa yo ku nunga alo ka mo e fa fon manga e o le manu lu ka mo ne ai mana tu ana ta maiti fa mo le to fa mana tu at tale lua wa ma ai se paka le tsau fa ia lai ma ne ia sangi mau ko ola nga wo le wiki ia ba ai mai lai tsau fa ia tu ta ma o boka pa paki e kai ba ai ko le ta mo fia ma lo fin ta mo fia ma lo tali ia ma vi i le i ai ma ia lama ne yaso ya onga fa nau ia ma tu lo fa ta wa ina pe le ta to ngana msanga bi ai pe le ia malu lo sa for lau i langi ma well crowned itself is a successful self eselma na ia le pi ma ka ko ia mo ne fo i tau sanga ya wala ngana na lofa le li na po i mo tato ia malu lo sa for lau langi ma ia le na minute se sa ili atu ia le pole le omega gas sunga tong sia pe Wilson pa te tele lava le uso ya Casiano sa lele ya malo pa tai mo pa nyanga le masa salo lo pa so mo oi mal per tu no palo ia manuia fo le weekend ia pa pe fo ia matalasi le ota le atinganga tai mo pamnyanga ta leo Eli Ray ia mano lava pa tai to anga le mai fo lo pa tava po seta harvest mua ia mano lava pa tai mois da ave ia manuia lava ho i ka mai se le nganga o le ri pe ngai pa no no si o to ainga Miss Patty Poasa trai ia mai la to uma la mo lo pa pena ma puta mai o lepa Malaysia ia witness manoanga
Ya, mano lama paneli I popoli ya lofa te le atu manuia lama ia le weekend mano le tenu se sa ile atu ia la kamalea o tongsia pio wilson po pe wo ia Dai lama tesa teba ya lo mabuta mai Canberra Australia Satalu o edia ile mafutanga faipea o ema so semea afailava ua esola tia itapelio se bolonga aiui ilea o elava ma so alofa ai uilea elava ma so alofa Satalu o edia ile mafutanga faipea o ema so semea afailava ua esola tia itapelio se bolonga aiui ilea o elava ma so alofa ai uilea elava ma so alofa
matalu oe ia ile mafutanga faipea oe mai so semea afailava ua esola tia itapenio se bolonga aiui ilea elava maso alofa aiui ilea elava maso alofa aiui ilea elava maso Se po mania mauto tasi lena io e ole na funga he so ia wale mo tong sia ia a le na pa ia so le mo so ta inga ma le pole pole le bili fa alua o la e tali mai le washing machine kalanga le silo mku e piwa wala o kulang pa ngau sa mo ma ko inga wa ya wa la kali mai ko la kali mai le washing machine ia longo winga fa penga po ia le silim tau la o ku ia te o wale si io o le mo ko ia fa ia so le to mo to to le omega casa le lo wala le o tasi fa suono lima fa tasi tong sia le na o tasi fa suono lima fa tasi penga le pole oiva lua fitfito lima manu tasi lua la to len na ia le oiva lua pitu lima balu tasi lua. Le tautua le omega gas, lua selau, Cavendish Drive, Manukau City, Morden, Leia, la tau, ano paisi o China. Patalenga ya la lau tawa sa pepe tuli hea, paptai mo papdianga. Tina la lau mai Hinden Avenue i Merapa, ta lofa tele atu, paptai mo papdianga, le masa sala mesele atoro tātou tunu, sa i manatu mai lofa tawa. Lia po e, tina la lau mana ai ngā li ia mai se po le weekend alo fa tele atu fa tai atu taima tala lupe fa tai mo fa yanga alo fa tele atu tu taima tala lupe mana ai nga ia mai foi ia mai la to umala malo ma puta mai lungo pe am ngalo le ia ta ua yo ma to lot pe la no pe atu le la bana ngana e fa ta ba le o ona ta lo le li ia lo fa mai lo fa ta ba ina ia fa ma li ina la ta po inga sa mo te tele lava a mata pe fiel nga venga ya so ma ma putai pa I ulmuni langona le mai le nga le li foi ba ta po ia le tunu o ai malmia ya le lofo le li molon file mo ai nga tas au ki lani manu tu o tunu ma fe lava ma puta ma no pia ai ya a lofa te la te tom famnia le li ai so swani le li po fanga le weekend na minute ia on fa tsi mai le ai tato pesse le on o fa mai ai le fa tai fitu a mosa ma no lava lo te le atu o so fitu a mosa mi po le weekend oliana mulai imi semu ma no lava fa tai manuia po ile weekend ya para la Tutu,
Sipang Maria fantastic daddy ole na taimi tole mai 5 minute ona ta leo spul malua pas mai telenga ponga mua por telenga ya se manu Francis Yohane to te maputa e manu fo la to mafutanga mai telenga ya ponga mua tau lunga stau tua leo ona pa ta wa sa mole tu pene le as pai ba asa ma se mau upu pa nga ta pale poto tau tai se na tu yama pa mangalo le ona pa ta ba mai lo tu sai le di so ta to munia bala i manuia ta to e felo ai manuia la pa salamo le le i lo fa mo lo fa pa pena se ngona manuia la ta pa inga sa mo manuia nga po sa pati mo o le pentecosto o le pentecosto le nga pa yo so san city de ta so manuia ta to fo longa i le lofa le to Manatua si o tātou tono o Samoa, Manatua le mano Samoa. Liu e whaitwhinga pānota la suru iwa o akusu pāmnia le atua. Samoa le tono pele ia manuia lau tāpua inga i asa oma. Manuia tātou fo launga mua au, le au lo tātou atua. Tau tai e sūru tātou wa. Manuia le tātou fo launga pāputai tele langa le. Pāputai tinai halau. Tai fitu a mosa pena poi le uso ya Dan Tito tai mo pamnianga tai to taloto le au ona soipua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said,